nga nai on le tai au ave o le la ua puni tia po I puau e sau malu e wha asusu I laua la au sa sala le punga la au matala uau e tio fo I Samoa whai o na tai au e amatanga o le aso whao popo o le olanga e tai au nai matani uwhea ngai ma le ata e tala le lei ua so o ai nei Samoana le sua malie o le vine ula ma pauponga o le lupe lunga o le moso o I pula le langa ali ua pua ina mai lona manongi e asofo ua foa ina I le Samoa moni e tio fo I Samoa whai o na tai au le amatanga o le aso whao popo o le olanga le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata le tala le lei ua so o ai nei Samoana I mapaupauna e inga ua whaako I atui le matai tangata soifua ua oli oli ma whaapetai le tio o I Samoa whai o na tai au le amatanga o le aso whao popo o le olanga le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata tala le lei o aso o ai nei Samoana le tio fo I Samoa whai o na tai au le amatanga o le aso whao popo o le olanga le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata le tala le lei ua so o ai nei Samoana Samoa le ua tatu au lia mai le aso wha o le masina lona tolu o le tausanga, masina o mati, ia a o le o ngātu tonu fo I o le neiva yaso o le aso lulu I lona aso wha o na winga, ia le ua whaasoloa ina matua le tausanga, ia maa ngai atu le tatu sa valinga I le o ngātu tonu, e le o toi mamau, ia o na tatu fo le ia iuni o ngātu tonu e le nei tausanga, o nei lawa tu la fiafi, ia e manatu o lana whaataro whamasani Samoa ia ati oe le atu nupele e a fua mai lava I maunga te tele ia se ia pa ia maunga iti whana witi ia I tautua a mauni o mātou mātua ia le au sina o le atu nuu malo lātou whaiva ia o le tāpua ia o whaiva Samoa ia au alo whaiva ana tama whanau iso se tā penanga ma so se sa ilinga I tu ese o le nei lalolangi
Mea lea matu te tue whaataro whatuai, ia te oe Samoa i suafa manu malo ke riso lo tato li i mal whaola. Lea ua, tāle fitu nei, ioe, tāle fitu lea fiafi, rono winga, ia pio nā whato a tā le whai Samoa, tāle se fulu lua po le tasi po le lua New Zealand ma Australia, ma nisi vaenga o le lalolangi, o le ua pongi sā, ia i mātou iai le tau fiafi. Ia, le vi ngā e fo i le atua o lana tau singa i loutou soifua ma so matowola. Io e nā fuai o nā ala whaia e le tae au mausu atu i au mga aluenga masani. Ia le fo i la ua iai le nei tū la fiafi. Tele ma, tele na ua fe au mga aluenga sa fia ngai i le vaiaso ua te atu. Ia o le nei lava, ua toe mori mai alo tātou matai sili. Loutou soifua ma so matowola a fuai o no tātou toe mafuta i le nei tū la fiafi. Fo i la i le vi inga i le atua o na olona ngale lei whai pea mo oe mau ia le tangata o ana ngā luenga mamana. Ia, pe ia o na masani ai tātou tianga i momua lava i le whaitawina o ana fionga. Ia, ma o whai ai se tatalo. Ia, matai le tātou por kalame o le nei a fiafi ai usi mai alau whaafonga. Ia, i se pese e whaale nganga. Ia, matapena tuai tātou amatanga o le tātou por kalame. Usi mai alau whaafonga. Ma ua se upu e ta iai tātou i le nei tū la fiafi o le whiau whiangai ma tusi whaitau aso le whakasai le nei mai aso o lona manatu o tū e whapea lana whaitauina o le upu ma le lalolangi o le upu ma le lalolangi the word and the world o lona tusi whaitau le amau mai i le tusi le wangalia Ioane o lona mta upu mua e whaangata mai i le foi upu e 5. Mata upu mua tu se Ioane, mata le whaitau mai i le foi upu mua e whaangata mai i le foi upu e 5. Whawhunga mai o ra au whaitauina a fionga o tātou ali. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua foi le upu, o ia lava sai le atua i le amatanga. Na ia whaia mea umalava, e le ai fo i se mea e tasi na whaia e le i whaia e ia. Sa ia te ia leola, o leola fo i o le mara malama lea o tangata. Ua pupula mai fo i le mara malama i le pou liuli, a le imanu malo i ai le pou liuli. Se Ioane, lanu ta umomua, whai umomua, whangata mai le whai upo 5, pi ona o whaitau natu. Whamania mai le atua i whaitauina o nā whionga pa ia.
tustala o Ioane. E wha iai le au whai e vangalia io e Mateio, Mareko, Luka, ma Ioane. Ioane la lea e whapea o le soo sili o na la talata ia Yesu e po le soo na alwhai. O lana mori maula lea. A matala wale tusi a Mateio e wha matala mai le ngafa ma le tupu anga ma le anga nuku o le tangata e Peru ma le ngafa o Yesu. Wha matala mai e Mateio ua matua Yesu na amata mai iai ma le ngā ruenga anga isao iai tusi a Mareko. Wha matala mai e Luka le tele wha mamafa e Luka le tupao tina, le tupao fine mai anga isao lava io e itangata onu ese ai o meira ia Ioane. Ave sa'o a tatu e Ioane i le amatanga o mea unga. Ave sa'o lava le tangata whatuatua e Ioane ave i le amatanga o le foafoanga o mea unga. Fongo la ia, sai le amatanga le upu, sai le atua le upu o le atua fo i le upu. Le ale mele tamu whai Ioane whaamatala atu i ati oe maa usama. Ioane. E a fua mai le amatanga o le foafoanga ngai ta io a sao faia ina Yesu e taula ia ila lo fatu tuanga so fo i fatu tuanga e le i fatu a tupu Yesu i ina ua fa nau mai le manava o Maria al mori mau da vai ia Ioane e Yesu e le i fatu a mata mai i le taimi o le whenga inga fo e le whatu a tupu mai ina ua whanau mai i le whalepobi. Whai mai one, o Yesu na sau whai lava i le matanga. O le upu, o le lokou, o le upu, o le atua. O le lalolangi na whaia i le upu foa a le atua. Wai e sere te leo taua. E le whai ngoftia le mta upu. Leanga e tele fisili anga i au lea lava. A whai o Ioane o le soo lata ia Yesu na wa aitino na fufonga whioa i ma Yesu le tele o taimi. A whai la o Ioane na alo whaina e Yesu. Ai se ala tatu te le tali tunu i lana whaamatala mai. O le eyewitness. Mata toto a Ioane a o whaia le ngā ruenga whaola o tatu oli. Mata toto a lava Ioane a o tau e lo tatu li i le satau. Lea la u whai mai Ioane. Le lalo langi e. O Yesu na i le amatanga. O Yesu o le atua, o le alo, o le atua. O Yesu na whaia le lalo langi. O le upu ma le lalo langi. O le upu. O le upu e fasino ia Yesu. O le lokou e fasino ia Yesu. E se le manino. A whaifo i ei nisi tali tonunga e le tali tonu i ai le mele. Ia le ala a luifo lo i lalo. Pa whaitau te isi fo i lalo. Le nā olo o manino ai. E ta tau i le tangata whatuatua. O na tali tonu i le tala lea a Ioane. O Yesu o le atua. O le atua o Yesu. O le nuinga o Yesu na whaia le lalolangi. O le atua na whaia le lalolangi. E whapewhea sa moa o na tatu tatonuina lea vaenga. E tatu te tatonuina i lo tatu i loa o Yesu na whaolaina o e mau. Tatu te talitonu i le atua e ala i a Yesu o le ola ma le malama. E lua upu tāua i le na ufai tau inatu. Mai le foi muamua e o le foi upu e lima. O le ola ma le malama. O upu i e sili o na tāua i le soifuanga o le tangata kerisiano te inane tangata o le atua mai le amatanga. O Yesu o le ola. Wau o le ola. Wau o le malama. O tasi na upu e lua o wau e fitu e pei o na whaamatala. Mana tua fo o Ioane lava ia malana whaamamafa. E tala noa i whaailonga. E tala noa mai i whaailonga e le tala noa mai i wawenga. E tala noa mai i whaailonga na whaia e lo tātou li. Ia e whapena le nei afiafi le atunu ue Samoa. Ia e whapewhea o no tātou. Tātou te taritonu ina ua. Na ua o tātou i loa Yesu na whaia le whaoratanga mo tātou. E le tatau i tangata Samoa o na whaitau.
lau mata ma whaitau i ese senga o lea tangata ma le tangata. Ai tatau i ati o e mau. O no tātou manatu le ola ma le malama na o mai a Yesu i le lalolanga. A whai o Yesu na i le amatanga. A o lea ua toe au mai lava e lea tua. Na te toe so o le vā lea na wha le tonu i le amatanga. Le ala le me uwhainga tai o no tātou talitonu. O le tua e sili lo nā lofa. Ua le nofo ilo na nofo anga tu mau i le langi. A ua aluifo lava. E aluifo whapewhia. E aluifo e alala i a Yesu lea. O lona liu tino tangata. Na saua i le lalolangi o le tua se laupa sene lona tua se laupa sene lona i tu tino tangata. E ita, e tangi, e fia ai, e fia moe, o langona lava na maua le tangata, na langona fo i Yesu. Melea, ia Samoa e le atunu, ia e whapia nā fo i se langona e amata i le tātou Paul Kalame i le ne yaso. I o tātou manino, i le alofa maleanga le lei whasoa o le atua, na taitai mai ai lau tu soifua, mano tātou ola i le ola, i ola pea, ma le malama, o le ola e le o whaamatala mai i le whana wae, ma le oti atu, e le o le ola le nā o lo tala noa i a Ioane. A o le ola, ia ola ia te oe mau Yesu. A ola ia i tātou Yesu. Ia tātou te talia so se mea po. A mea i leanga e tātou te talia i le loto maulalo. Ina ua ia te oe mau Yesu. O le ola le nā o le o lo tala noa. O le malamalama, e le o le malamalama o le susulu mai o le la. A o Yesu la vaia o le malamalama. E malamalama ai soufina ngalo. Ma sa uloto. Ia i whainga tā ma puapua ngā o le sāwalinga o lo tātou iai nei toi titi a matua le leile sāwalinga o lo whengai mai tātou anga leile atua le soifua ma leola ia tātou i le whai unga o le nei tausanga tātou te loa ai e leo tu la fo ina la tātou sāwalinga o le nei tausanga e le atua lo tātou li eala ia Yesu lo tātou li i malwhaola le atua lo mātou tamā whaaftai alofa whaaftai ilo wanga le lei Whaftai i lau upu, whaftai i au awhionga, e a oao, e a oai, e whatonu, e whapoto ai le tangata. Whaftai o lau upu e whai masulu i o mātou vae, o le malamalama i o mātou wala. O le ola i o mātou tangata ina ua o mātou i loa, o lau awhio o lo ola, i to tonu o mātou tangata. O le tatalo le nei afiafi, whaafitai i loa lofa maloanga le lei whaasoa. I le ala usu o lau whanau se au mga aluenga masani e te leo i le urufafo malo mātou urufale. O mātou whanau i leo atu ma le fo i mai a onga. Vi ia lau fio na o lau puipuinga ua pō le nei aso le aise tala vale ono whaapopole i nai i mātou. A o le tatalo. Wina mai alo nga pa ia tautu rua le tautua a se au nanga o le awhaia nei. I uatu mea malava ia te oe. Pa mangalo i mātou, pa mangalo lau au auna a o tautua mo lo watu le nei afiafi. O Yesu le li imal whaola o le mwala au ai. Amen. Ei, ole ua e susua
Ia, te tonu sa mo wai le atua lo na lava vi inga, ia e pei o na waitauina ai ana fionga, ia ma u sauni atuai se te talo. Whai masui o tātou uma, ia a matari ai le tātou porkalame mana tua foi, ia ele na o inei, so se mea lava iai se Samoa, so se mea lava e a nga iai tangata Samoa, o lea lana mautau ave, ia po whea lava o le soifuanga ma le lalolangi nei, o uma na tuto e tua a mani o tātou mātua i whatu so Samoa po whea lavo le lalolangi e wha mua le atua i so se mea tātou te whaia e afu e fo ila le nei a whiawhi mawhiti uma e le mwhaia o na la aloa le tautua e ia vanga na o tātou wafe tātou te whesili i le pule au i le soifua ma le ola tai nane le lalolangi ia mo sana wha manuianga i mea tātou te whaia le ala ua mai a ono tātou tōre niu o le tua oi, ia mau tātou ave masula le alofanga le leio le tua o se pa whapolo ma le whasangi, ia awa le aso, ma le aso, ma le aso, ma le aso. Io e ta ia ilo soifua a so mato wola se taimi foi ngalo ia te oe mau. E ngalo ia i tātou ona whaaftai i le atua, ai le ngalo i le atua, lona au taitai i lo soifua ia se whaautala io ia pi whapena winga e a fua e fo ila ona whapea le tautua a lau tiu whonga o le tai afo ia i le nei aso whaftai le ua tātou mua i ave lona vi inga au le nei aso ma nei fo i nei tu la o le atau tue nei lo tōpa ia maru tō mamaru ia e manatu le le ialo tātou pale lunga ia e vave fo i mawhaingoftie ia la tātou por kalame e tau longo o le nei a fiafi. Suma fitu te aile tu la fitu a whaila o ieise mea na wha ne nefu ai o le nei aso a whaina ieise mea na wha le tonu ai le savalinga o le nei aso le ala e le tae au o pe na wha tina le wha ti ngā le wha nau ia te oe ia pe ai fo isesi o wha soe sa i lofina ngalo i oe ma ua tupu ai le ti ngā i lofina ngalo. Ia whaata whea, whaalu, e whaale ai tele se mea o ngā tātou e maua ai, i le tāo fiofi ma mau, i o i mea e le aini au ngā o le soifuanga nei. Le ia sesi o tātou e sao mai le mea o le ita, o le mea o mai ia i tātou. Aua ne i tupu le ita le nā, ia ita, ia manu mālo, le nganga o le atua ma Yesu o lo ia te oe mau. Sila na me tau o le tusi sa tatu tala noa ni iai. Manu maa lo le mea na ia te oe. Tau te feita ma lava. E oe, e lea ia sesi o le lalongi o a Yesu, ia Yesu. O le tino ato atoa o le tangata le na o Yesu na ita fo Yesu ma sasa, da fuli lau, ma ta sasa i fafotangata le malu, le alita o le mea na. Tamai waita pa pe na fu o yai la se sina fati ngai lo fina ngalo le nei aso ia ele ngata ina fautu atu le tato ia ai ma fai fo i ona tilo to yai le tato tautua ma unanga ona ele se si tato e sao mai le merna o leita ia aua nei manu ma lo leita ia ma fa tupu ai se le fia o Yesu ia tatou ina o tatou fatino ina leita se fu maiva minute e te ai le fitu ia fatalu fatu i le atunu Samoa ia mai ai maunga te tele se ia pa ia le fanauiti o tupu mai au whaingaluanga tutofi ia le atua ia famalo malo le folau manuia malo le soifua la lei ia o le o tatu toe o dia manuia o le aso lulu o le o ngā tonu o le nevai aso alo maia tatu
mafuta le nei tu la fiafi ia se ia o fo I nei toe minute ma nei toe taimi tātou te whaatowhai ia tātou ruru lima I se ia uria fo I e le aso fōua. Tā au si mai alau whafonga vai tātou fo I se pese ia mai whaangasoro tātou porkalame pio na masani ai. Matangofie pespesenga yo e fatunga tuai a onga yo e pe ona whamanatu mai fo ia I tātou ilo tātou fo I taimi o leo ua tātou I le tātou fōu o le nei fo ia unga tupulanga leo tātou le vaitau o le social media ia ma le vaenga o le te konolosi yo e le whaingofie e mo I mata whaingofie I lausila sila ma le vaa vaai a le mea manino o lea ua tātou lunga o le nganga e pio ia upu pe a whasolo ina le tonu o no tātou whaongaina o te tatonu o mea alofa o mea nei mai le atua a e fua la I le whaongaina e le tangata losu matonu minute e te ai le tu la e fitu ono winga a tāle tu la e valu ia o tātou whasalaunga whaapisi nisi a tāle a fole valu ia o a tātou talafou mai lau whanua I nei Amerika ia tāli tu la e iwa ia o tātou talafou mai Samoa o le awhala o le iwa ia o le a mau e fu I sea wanoa ia ma le fionga ia vui seinga fulava masinamua ia mai Samoa e talatanua I vaenga fu I o loo iai le na fu I vaenga wha upwhai ia ma whaero mai ni mea o lo tupu I lo tātou o tinu upe a tāle tu la le afoleiva e tonu na ia o le atu atuai le tātou por kalame I Samoa a mor teminei ia o le whaasolpea le tātou por kalame ia mai al peselea ia o le whaero atu le tala o le tau I le mea o lo iai I le nei vaenga o le lalolangi o lo matu o no fo mau mawai o si mele whafu
Ia, o nai pespesenga whetilo i na ia e whatalofa tuai, ia le tatu wala leo ia te o Samoa i nei vaenga o le fiafi, se o whatalofa tuila i nisi o mwhai o na whilo mai i nei vaenga. Good evening, ia mai ia sori ulale, whaftai, whatalofa foi, talapeli, ia whapena foi o na whatalofa mai, Celestino Aso, Fatato High Champ yeah, trying to adjust to existence of COVID-19 here in Aotearoa now on count 3. There's water rationing in place or draft, but not too bad. Some rain, but not enough nowhere near OC. Drought. Thanks for the LE7 circuit. Circuit coverage, much appreciated. Tonga may expect the first COVID-19 by awaiting tests from New Zealand. No update on Samoa, the motherland, but only Valea, like the story on Minster MP banned from landing Oka se wasau le fiu. Malo, whaftai, to'o. Tasiri nā upu mānai, tau sau le fiu, o le lu ili nā mo tātou uma. Aua tātou te fiu, ia fuli fua tātou lalo, no le lua o whina upea, ma whina upea. Aua tātou te fiu ngō fia whaftai tele, lau whetalainga whata, e tusa foi o le marasi au mai le nei tu la fiafi, ma lo whaftai le whilo. Mai ai ono, ka lala whano, whaftai mo le tautua. Ia whamania le atua e le umale angang whaftai ona i lou whaitama i le manu Samoa whaftai te le lava. Ia, ai ono, ia a laidoa lava, ia e o lo tātou sāwhau tele, o tātou ngaluenga whait whaatasi, whia fo i le tūraro langi o mafutai ni Samoa. O lea mawhauwhaunga lau tele a o lo tau mwhai, ua tele le leo, ia e o lo ua leo tele mai le leo whapea. Ua ala na solo i tua le lakapi e Samoa. O le lei le tu tau tupe, tau finance, ia, ma le rongi o tamata alo. Ia pe i tasi le nā mawhauwhaunga ua a matamea ai whapea le nei tū lalolangi. Ia, se i tatu sa ili tonu po whea o i aile vai fofo, e mawhai ei ona fo ina po o tatu ta alonga, i se mea e whawhia i nā aile atunu uma. E le o se whaia la, o se whapea, o se fia la wiloa, po se isi lava tūlanga. Tātou te sā ili fofo, a whai o le fofo, o le ai o se tupe e ave i tama, le i tutongi, ia pi o le afuanga lea, sa moe lau whaafonga mai, mo le lumanai, ia o le a whai ai pea, i le nei tūralolangi, ia pe o se anga nuu lea, o le a whaia i le nei vai lalolangi, taimi umaya nga i mai ai le tātou au i nei, ia o le whainga lava le nā, o le a whai ai, o le mea tārusia, ia au mai e le atua ma wha umi le soifua ma leola, e mawhai e pea o na tautua ma au auna. Pai ngō fia alo tātou whi ei, mo tātou pati ma fia pe a manu malo, e ao o ina whaia ina, o le mea whainga tāna langa i le whai ngō fia o tātou tangata Samoa, e ao o ina tāpua ia, ana tāma whānau, tasi al mea mana o ia tangata Samoa, o le manu malo, e ao o ina malolo ma whaia ina, e le longo maadia e le vaai ar tangata Samoa. E pe o i tonu lea iai ai ono kalala, o mori atu le whaftai tele, e pe o le afuanga le na se i o mātou si i se isi level, ia pe mawhai o na iai le tamari i o le atu nuu, na o atu le pōle na, na tufa ta i se lauta la, e ese mai i whainga na whaia i ele si ufofonga o le tai a fou, ma le Samoa o tasi. Ai sau ar te mari i leo le atu nuu tufata i se lauta la a le tama e a fia ai ma le ofisa. To se fulu varu au malanga luna winga. Na alu aila na afe varu se lau. To e fai mala na siva Samoa e afe ta la. Lua afe varu se lau le tupe a lea tau lea lea. Na faa mau i lea fiafi. Ona ole manatu lea pe ona ufai atu ai Samoa. Tau mwhai ai California ma LA nei. Se isi i te tatou, i se isi tūlanga.
e po o fea tonu o lo o iai le vai fofo mo le whaaleleia o lau au lakapi nai lunga lava ai pi o le ua whaasolo i fo lava, whaasolo i fo lalo, whaasolo i fo lalo. Ua whaasolo lava ina whaapero le maritala al whaia o ngai lau ngā tongi aso ia al matu senga ia ma whaaftai sua o na umai fo i leo lewa senga. E pi e whaapena ia se langona tatu au nei lunga sa whaima mata anga le lalolangi le au lan ai mese lava langa 7 aside mai sita mai atu nuu lava ai na o i siampini o le lalolangi a o le ala o to e fo i fo lava i le mea sili o na le fia matamata ia pe o le mea na ai ono pe o le afuanga na o tau mawhai ai lava le nei vaenga o le lalolangi o lo matu o mawai ia whaia se whainga pe a whai o le se leni le vai vainga o le tatou au ua le leitu ia a tonu fo ia o ngalia e whaato sina mai ai loto o tamata alo le leia Samoa e le ofia ta alo mo Samoa o na e whaapea le langona e le mauai se latu nanga o sui le soifuanga maleola e se fo i o mātou vai teimi a malanga i whafo ua lava le nā matatoe o aso nei o le lakapi o lau ngā ruenga o le lakapi e tausi ai lau whanau malou ainga o le winga leo le ese o taimi e te tau on tātou tilo to toa iai. Tātou te le whaitioina la tātou whanau matamata alo Samoa. Ai tilo ifo o e mau le tangata tāpuai. E le na fia e pati ma pō ma alanga pe a manu malo. Ai le lafo se maa ia si itia. Ia si itia le au tā alo le tātou atu. O nei mea umatau mawhai mo le lumanai o au tā mawhanau. Whaftaitele ai ono lise taulu a talo whalawa, ia lena taisia, ma lo le soifua, ia te oe le tuangane, ua atili ai lo au le lei i lo wao, manuia le tatu maftanga, ma lo le ono sai whaftai le tautua. E te tau noa lo whapena tua fine ia no tui pia le u whaalongo ia ai lafo sa matutua o yaso ia au tau noanga, ia whaftaitele tis le whila mai, anu whatu mo o rua ma le prinsese. Ta lofa so i fua manuia, lau sunga tui le epa, ma le saf, ma lo le foe, ma le tau atai, God bless, mai te matai o family nice, Cheryl, whaftai tele. Ia, whelo mai fo i seta tau ili, Heather pau, tau anu ngā tolo ai, tai o titimu ia, la eiso ia avauli, Rhoda whamuina, ma lo Rhoda, Posa Skelton, ma lo whaftai talapili, te whatalo whatu i lau sunga i lea wa o tui le epa, ia maa lor soi fuamanuia, le whaftai mō tāra sanga wa uma o na mōlia, ia vi ia Yesu, ia manuia tele, le au nanga whapea ma le por kalame. Whaftai foi i le whatua, ia tivira, ia mani ngā luenga i nsinia, i le neia fiafi. Whaftai tele tala, ia po le whailau tusi foi o le tau sala fia. Fiero pati lau fau, nautu tole a fua pe taia, Terry Jeremia whatupu, ta punu uanga vale po ua aile po lango. Ta fefe nei swafa ia malo whaftai, tali leita whau ni malo, taula papa, ti Korea, malo uso whaftai le maftamai, ta punu utasi anga vale malo le soifua i lau fiong whatonu tui la epa, ia whapea le whalitua i ITV-ra, la tu ala lo ulu manuia le por kalame. Whaftai tapu, liuliunga tā le whale o taulangi o tuluafi ro peti tole a foa, se lau manawa malo tole a foa, whaftai le wheilo mai, ngalu male mana. Te salutai tu ave e sau, ia whonga seunga mai la masoe i saako, aiva to aiva, o alva to aiva, malo whaftai, ia, nini o vai mate tusi, ia, manuia le sauni atu i ro aso fia uso, ia, whaftai le whelo. Mai wini la uru, malo, whaftai, le na, le langona Samoa, malo, toi wha malo, tfo inisi o mwhai o na whatoa mai, ia, o la matu talamasani, malo, le wholau manuia, lea ua tolu masina, talu la tatu savalinga, tatu te savavali lava ma le mautinoa, e leo tu la fo ina i tatou, le pule au i lo tu soifua a somato. Wala usimela whafonga, vai a tatu fo i sepese, ia, ma wha solo toa i tatu por kalame.
Le ia nei upu nei peseia io e fasu minute e te ai le tula fitu pe no fai atu le tau le tula e valu ia o tatu fasalonga fa pisinisi a fo le valu ia o tatu tala fou i le tala fatai o California ia ma le atunu atoa o lo au mawai le tatu tautua ma le au nanga ia o le tau le tula e valu ia o tatu tala fou mai Samoa a fo le valu ia o le tatu aforeiva o le tatu porkalame le atu watsa o Samoa ia ma le fionga ia vui ia aforeiva ai mo te minei ia e pe e whapena ia winga o le nei e fiafi ua poisa le ua o mai au o le pouliuli ia ua te atu le malama sa fiangai ai le nei atunu ai te tonu o i lunga pea le rauina o le la i o susuru o le la inisi vaenga o le lalolangi ia i tatou i New Zealand Samoa ia ma Australia pitai ia o lea ua poisa le nei vaenga o le lalolangi o lo matu o nofo mauai fatalo fat fo inisi o mafai o na mafuta mai i le nei vaenga o le aso se lau manava sinoti Fauliu Hall ia siau nofo tau tolo ia mafuta mai foi ia le faltua ia nu o salau le lea ngafa ana kose ia malo le mafuta mai lea ua fasuma lua minute e te ai le tula e fitu ia le fiafi ua matu mafuta i le aso fua ma le aso na nafi ua uma o na avatu le ngang faftai i le atunu uma o na faifoi le fonga o le fetalainga ia sufuina ia o le sufu de ia o e momoli atu le faftai le aso na nafi i le atunu ia e tusa o loutou lango mai le ngata o pepa o le meka na fatawina o mea lofa na watu le afiafi o le aso sa ia mafo i atu i tinu tupe tele o lono winga atu e whaupu sesi whaupunga o le mea lofa na ave itama e leo se mea lofa na o si ufofonga o le tai au fou ma le samo o tasi a o le mea lofa na o pongi whaatasi ia matu whaatasia lima whaatasi iai ia Samoa le community Samoa o le ase upu le lei e Samoa le upu le na upu le community le whaala potonga o tangata Samoa le ngata o LA o California ia manisi fo i Samoa sala lau solo o lau matau le po leo le asa e la titi ana i tangata i nei California i nei i Los Angeles nei ai a le to atele o i lato e o mai i stete fafo atu California e o mamau le mea no fasili nisi ia e o mai nisi mai fea Arizona o mai nisi mai Utah e iai tangata o mai fea Oklahoma e tangata i se fauta ai wo mai mamau lava o le fa moi ia lafo se leni o le winga na la utala e lima afe mon tupu le mea na lato tu fatasia ia ma le fitu afe mon tupu na tu fatasia le si ufongo le tai afou ia ma le afoi ma le samo watasi ma e kare sia ese e ma wai fitu afe na ia ma le fitu afe lua se lau na foa i fo isi au lotu le malama le lalolangi le nala e iai le tino i tupe na maua e afe lua se lau lua se fulu o le tangata malanga e tuatasi e afe lua se lau lua se fulu pe atu fatasi le teu tusi a le tamata alo na maua ia fatasi atu ai ma le tai malanga o le whaia onga ia manai uso na e mai le ofisa o le tatu au ta iafe lua se lau ma le lua se fulu a le tangata e totas ia o tatu o atu da isa mo tu pelea o winga la ta le tolu le faafe le tupe le tamata alo ia o le leisia amatanga ia le leisia amatanga mo le tamu faia si tia tatu whanau manatu o le atu nuu ni Amerika e te le sao tangata fo ia ta uo celebrities i le nei atu nuu a o
tatele i o mai fo i nei Samoa. E tauroa Elvis, lona winga South America. E tauroa se tangata i loa Carl Lewis, o ai to ai ngā tangata ta alo i lau i loa. E whamatala lo tangata na, tasi alme e whamatala mai o Amerika. Au mai fo i la tourist kanga kai tawhawhau mai, e tau mawhai ai e o ia i mata tu ngā mau Elvisi, tangata i loa whapena. O Samoa la. Tasi le mea atunuere i o iai le mawhauwhau o to tero tangata. O le te le i o le sao o le manu Samoa i le economy a Samoa. O le manu Samoa, laena te avatua le tele o turisi Samoa. Aisea, le anga a i o le atu Europa ma atunu e malosi e le lakapi, e le i loa e atunu na Samoa. A ua i loa nei, ona o siana tamai au lakapi. O le afuanga lana e mo i le uloa e tātou tangata. A o le sao le nā o le manu Samoa, i le economy e Samoa. O le avatu tangata, tele pālangi o te fia alu i Samoa, o te fia o i le atunu o saua i le aulea. E le se atunu te le. Te le ai fiti. E sili atu na lau loa fiti nei lo tātou pe atu le economy, pe atu i le vaenga o le mo le i le te leo le lau ele, ma le au whai o tangata, e te le atu la fiti nei lo tātou, e o i tamau ainga, e le, tasira le vanga, e le ngata i lea, David Tua, Joseph Parker, o ana, e muri ane a sa ili le loia, ma le fōmai, e muri me nai mai tau le loa fo e nisi, a fesili la i pito la au o tangata ia. O i nā la i loa ai. E te tau ono tātou lango ina ia au ta alo le tātou atunu. Aisea, e te le atu le sao au ta alo matama whanau le atunu i le economy a Samoa. E pe o tātou na e a fuai ona malanga atu tangata i le Pasifika ma tau mawhai e au sia ia le atu Samoa. Ia ona o le tala ave. E watu i tangata tāwhau atu e a fua ai o na malanga atu le toa tele. Ia e tasi le nā mea, e le ngata ilisi o le tangata tūsitala. Tasi le nā pewhetu pupula e iloa ai Samoa. O Robert Louis Stevenson, o le tangata tūsitala o lo lango mau i tonu o Samoa. O lo a ave o na tala e o mai lava le teminei o iai ana tūsitusinga whaonga aina e whanau a onga. Pei o whetua pupula umana e a fua ai o nā ngā i atu Samoa i lo tātou atunu. Ai le o se isi lava mea i o e. Pei o le ungani atu le Samoa, mō le tausanga fōu o te talitonu. Mai le afe lua se lau le na ave le tamata alo e tō tasi o le asili atu i o e saufoa i Samoa i le tausanga fōu. Ana tua. Le ai ma se sene apa lava na tutoe ina whasoa. Le ai se tāla, e o ai tai tāla, i o e wale mawhai e matangaru matutu ua o tai tāla i tutonu, i o e tai tāla fu ina whai e siwa Samoa. Ia e matamuli le matu au waenga saidungo le lau e whawhau i te utusi tai tāla. Lima se lau mo tupu le cash tai tāla, na tuu umai whapea le mafia fia, na avero le tai malanga, e whai ai se latu breakfast, dinner, ia ma le lunch. I le lima se lau le na le mwhai o na matutu ue o le whaitau i lato ia o matawai o le atu atu e nata i tā la i tutonu o te utusi ia pena ave la whapena o le afuanga e lei o na uwha amatala mea nei ia mo le transparency accountability pe upuna o lo vevesi ele ngata o Samoa o le lalolangi ia manino mamala malama mea uma auane i ai se mea e whaanunumi. Na matou waru ese lava male mea fo lea e masani ai au i veikasi le tatu moe o le whai o siva mai tu whaatasi na ave whaatasi rola ia na iai alo matou whaetetenga ona o li poti wa o mai e avatu le me lata i le valu afe ai o atu Samoa na ta se lauta la tupe na ave tama e pe o ina e afua ai on alfa moe mawalunga lava ia whaatupuina le fia i tamata alo le leia Samoa lo o ta alo isi atunu o mai e mawhaifo into tongi o tau
e o tātou lava tangata. A ua le mawhai e le iuni la kapi on tongi e tātou. Aisea, leanga o le sau leo le au la kapi i le economy e Samoa, po le tamau a inga o Samoa. Ia ma le avalava ma le whaalualo Samoa, ia mo le tausanga fou, e le vale lava, ia le ngā luenga o lo whaia nei. E le lilo fo i la lo, se tā la e te fōai, e te le o fōa ia mo le man Samoa, e te fōai ina ia tupu ina pea, le fia o le lalolangi tāwhawhau, e o atu e sa atu le oa ma tamau ainga ma tupe i Samoa, ona o le aawe o tala o ana tama whanau i ta alo i le lalolangi. 5 minute e te ai le tūlai fitu ia lo meia na whafonga vai fo ia tatu fo i pese ia whapea lava o na whanga solo o ne ngalo o le tau le tūlai valu ia o le avinatu o tatu whasalonga wha business. Monga
Ua to 5 minute tali tu live valu pe no fa tali tu live valu tatu fa salong fa business fa tal fatu I le fionga ya sau o taloto brown ben vai su a wali team tuita upe soa and new to ia Yohane Mapu Belinda Savusa fo leti uao vi maias malo faftai ia le feilo mai teo matavu I Percy Christian Kelsol malo faftai le feilo mai mafuta mai fo I CTV vai faftai lava mo le Porkalame mafuta atu mai Melbourne Australia ia le ua mafuta mai nisi fu sui mai Australia mafuta mai fo I to fine ya ana kose o te whaatalofa whaafelo I atu I lau sunga tu I la epa ma lo le soifua manuia ma lo fo I le tauatai I lau sunga le whaatonu o te whaatalofa atu I le paia ma le mamalu o le saufa inga a le laulau a fono a le South le sunga I le Prestene se pulona tanuasa sunga whaafeangainga mo latu whatua Beautiful Aitivira whapea fo'i le mamalu o le ainga o le atua ua mafutatu I le nei fiafi ia whamanuia le atua I le aonanga ma le fongaina o le Porkalame lofa mo lau sunga whafteitele ana whafteitele I le ngata I lo mafuta mai whafteitele ua le tasi le lua a ua sautua lasi lo wanga le lei mai ia pe asa ili se leni ia le si ufonga o le tai au fou ia ua lava tama whanau o le atunuu whaftai mo le tupe na la fomai whaftai tele Tim tuitaupe soa and new to ia Yohane Mapu na o toi whalau natu o Samoa I le whaafanua o le lalolangi ua na o se tamai dot I lunga o le world map o te whaamaunia lau saunoanga tuila epa ua iloa ina ai Samoa I le tātou manu Samoa ua avea fo I mamita mitanga o lo unei anganga ona ua iloa Samoa I taalonga alo ale lalolangi ala atu I alo mawhanau o si o tātou atunu kose ia whawhetai tele mo lea fo I whamalosi ua tuina mai whawhetai tele ana fo lisi uao talo whawhatonu whapea si uso ti Mira ia manuia lava le au nanga I le nei fiafi ma lo foi fo aftai fo le ngā lulue I le weekend te atu nei te o matavu I Percy Christian Kelsol ma lo aftai James Bernard ta lo fauso ia ma lo le feilo mai se lau manava to le foa fa ma lo lava le lotonu ia e mese o le manatu ia lo ma fa na u si o tatu tonu o sila le atua I o tō whai tama I alo o si o tātou atunu o Samoa. Ia toi whaatutu moatu e le atua mea uma o tō whaai ia ona o lo tō alolofa saa ia mo tama whanau a Samoa ma lo lava. Ia ma lo whaftai ia tusa o lau tō whorasanga i oe lau tō whamalosi ia e a fuai ona malolosi ia le nei foi vaenga ia whaau pea lea tautua mo le lumanai. Ia, pena le te tonu o lea ua tue tasi le minute ia on mai a tatu whasalong whapisinisi ia ona tatu ia tule talo le tau ia ma whasolo tue tatu Porkalame ia se ia pa ia fo I le tue minute o tue mo le teminei ia usi mai ia tatu whasalong whapisinisi. Tautua whaiwhaipea le Al Rubius Junior Canceria Market I le ai o Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa I le fitu aso o le vai aso. Te tala I le valu le tai au se ia pa ia le iwa I le afiafi. Whaatumulia le maketi I so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tanga talo Samoa, talo fiti,
pusa fa'i, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po muri pipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile, se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai ia, e tatala i le fitu aso le vai aso. Ma neia fo i ai whai te swing o le tau sami, io e, ko ma te isi le talo ma le fasipoi masima, ai alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Fa tonu se po avela, ia po le size 2 mo aso whanau ma so se aso wha ilungaina. A fia lafo fo i se tupe wha momoli i Samoa ma so se atunu o le lanolangi. A wani ngalo, o lo iai fo i to tonu o le El Rupios Junior Market, ia le au unanga le Vico by Western Union Money Transfer. Le Western Union malana au unanga, malana tautua, ua loa tausanga. E lafo nei, e maua nei, e uma nei fo i lona wha ngai na manatua. E afe ane i le El Rupios Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso. O le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805. Ia pe telefoniane i le telefoni 5 fa fitu tasi iwa valu. Fesili mo le ripule o Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi Mayes. Mana tua le au nanga i o El Rupios Junior Market i le fitu aso o le vai aso. E le ngata i lea o lo whapea o na whaua pea le tautua ma le aunanga ia asitasi fo'i o company o le lo latu tautua ina ia le whale maliu o latu tiute ma o latu whaiva a o ina poleani pefe tupu mai le soifua ma leola ia latu te longo iai latu te watu ave ese mai le tino maliu mai le whale mai ia o latu fo ia tausia e whata ele ma se io o lava i o na toi taimi i lungo le nei fonga ele. E le ngata i le tausia e whaia fo i sauninga ia e pe a whai e tau te whina ngalo iai e fua lava i le manao o le ainga. Tasi le wha ma venga ia mo oe Samoa i lau wha fonga mai o se company e fou i o tātou tangata mo le tausanga na mawai atu nei pe o le tausanga na whato au o mai tonu o le tātou wala leo ia le tautua ma le aunanga al SWFS ia por Sir Winston Funeral Services malana tautua le na e le ngata o i latou e teuina ma tausia o latou tino maliu mo le tu unatu i le ele ma le palapala ai whapea fo i no latou tutuaina ia i latou o whamoe i le tino e whaaliu lefu se tulou ia po le cremate e lona winga e mawhai o na tautua le Sir Winston i vaenga umai e lua. A e whaafonga mai ma e langona mai le whaasalaunga lea. Wala awane i le telefoni fitu o fitu ono li malua, lua tolu li maiva. Ia po le telefoni whi avea i le tamatai o Marietta Lou Nawa Winston i le tolu tasi fitu, valu tasi o valu. Mo nisi o whaamatala e ato atoa i ai lau whaafonga mai. E te wala au, so tai, ia o na whai lea o se whiutanga ina, i se tupe e mawhai o na e tongi ina, ia mo le lua, i le 5 tausanga, i le se 10 tausanga. O le lei ma le tāua o le vaenga, o le tupe lava e mawhai o na whai i ai le agreement, i le terminei, ia a tupu mai pe fea i le 3 tausanga a o lo wha maoni lo tātou atunu Elena o Samoa o anga i ele o unanga. So se tangata lava o le lalolangi nei i to tonu o le atunu o Amerika o lo whapena o na tautua ai le Sir Winston Funeral Services. Ia, wala au ia i telefonia o le ale numero o te whinangalo iai ia o ina fo i ai fua lava la i lunga o lo wha maoni e whai au payment. O isi company e le ma whai o na whaia ni payments whapea. Ia tele na o whale mali o lo itimi e tai e malama le tama tai pule ia i whainga tā o lo tātou nu whea ngai ma whaalawe lawe whapea. Wala wane mo nisi whaamtalanga e whaamanino ato ai ia fitu ono li malua lua tolu li maiva ia ma le tolu le telefoni fe avea i tolu tasi fitu walu tasi o walu e ma fai fo i ono lato mori molia le tino maliu pe ai finangalo e mori i Samoa, New Zealand
ai kupito, io e tupai o fea lava o le lalolangi e te fina ngalo iai, io e ave iai, po fea fo lalolangi e tupu me le whaalawe lave, o le tupe le te tutongi e Amerika e wha maoni le tutongi no rau pe meni nei, o le tupe le na transfer to the whole amount. Io i so se vaenga o le lalolangi, o lo tupu mai iai le whaala, tasina me ta ua le au nanga lea, o le tupe o lo e tutongi nei wha pe meni wha al masina lo na tutongi ina, a whai te wha maoni i le lua toru masina, a e tupu mai se wha alawe lave i o e le taitai uman tutongi e alu le tupe na. E fua i lunga o lo wha maoni sama. Tasiri nā tautua Samoa o nanga a le Sir Winston Funeral Service wa a wane i le tamaitai o Marietta Luana Naua Winston i le telefoni fe a vea i toru tasi fitu, walu tasi o valu, ia po le telefoni o le ofisa fitu ono li malua, lua toru li maiva, ai manei alava le telefoni fe a vea i e te lua feutanga i e lava i lau lavangangana manino le lei le whasamoa le tamaitai. Le ngata fo ila le Sir Winston Funeral Services i le vaenga o Whale Maliu, a iei fo i le isi manga o le tautua a lea lava vaenga o taua o le Sir Winston Financial Center. They offers home loans, which includes FHA loans, refinance, reverse mortgage, jumbo loans, and VA loans. They also offers commercial loans. They do real estate. They also does real estate investment as well. They offers any kind of life insurance, which includes guaranteed insurance for any health issues, no matter the pre-existing condition or health issues with no medical exams. We can insure anyone or someone with no social security number with this policy, universal life, term life, etc., etc. Should you have any questions, please know you are going to have a lot. Feel free to contact me. Please know that we are always available for any individual or group presentation. Iane o le Sir Winston Financial Center, matu te ofoina, pe auna o la matu tautua, matu te ofaina, ofaina i home loans. So se loans lava mea tau fale, fiaile FHA, refinance, reverse mortgage, jumbo loans, and VA loans. Nā tu fo i saile malo whaingo fie i le vaenga leo le VA. Matu te ona fo i commercial loans, loans tau pisinisi. Matu te tautua fo i mea tau fale whaatau atu, ma fale whaatau mai. Pia fo i mea tau real estate investment. Matu te ona fo i mea tau life insurance, so se tu ainga life insurance lava, e o atu iai la matu tautua. Ai mai se fo i lato e le mawhai ona insure ona mea tau health issues, e iai la matu tautua e insure ai oe. A whai e le ai sau social security number, e mawhai lava ona matu insure ina oe. Ai iai ni whasiri whafsotai mai au, i le toru tasi fitu, valu tasi o valu telefoni, tamaitai o Luana, Winston Naua, toru tasi fitu, valu tasi o valu o le nei tautua mani o nanga, po le nei fo i pisinisi o lo whatautaia, e se tamaitai Samoa malonali Amerika, Luana Naua. E le ngata fo ila i le vaenga tau financial, le vaenga lava lea, au whapea fo i ona iai le au nanga, a whapea o iai se whaipuiponga, o iai se family night, iai fo i poa lava mea o lo mana mi ai se me tau whaftifianga po se whaili, mea tau TJ, o lo o iai le vanga le ua, o le Earsuns Productions, wala awane le rio e 20 nuu malfaltua, ausa nuu, Jennings nuu, lima ono lua, toru walu, tasi o lua. They specializing in sound reinforcement, sound system rental, backline rental, and DJ services. E mawhai fo i ona rent alato equipment. A whapea e te fia DJ LA equipment. E mawhai ona e wala au i e telefoni lea, mawha i loa atu, i la ua, le whionga le ti akono, etu, e tueni nuu, ma le faltua, Ausa Jennings nuu, telefoni lima ona lua, toru walu, tasi o lua, ma le emaili 5starsprosounds@gmail.com.
o tautua na pisinisi ia o loo mawhai o na lango mai i le tātou por kalame ia mawhawhaingofi ai o na tutongi ina le tele o tātou pili i to tonu o le tātou tautua mali au nanga nei ina ua se fulu maratasi minute e te ai le tu la valu. Moli atu i le nganga whaftai le tautua mali au nanga ia i la tau pe o na tau mawhai e whailo atu a la tau pisinisi o na o le anga lei ma le alofa ua mawhai ai o na whaataunu uina le tele o tātou por kalame ia e maise i to tonu o le nei potu whaasala lau ia e le tau mofie nei mea ia e pei o le lango mai o i lato ia ua whailea ma whaamama avenga ia e whaawawai le tautua ia o le alawa ua o na apa tu i whafo ma le tātou studio ia se ia pai lava i le tau mawhai e whisoasoani atu i tama whanau ma le au o le atunuu ia ua ia i le tautua alau si ufonga o le taia fau. Melea mori atu le ngang whaftai. Sumatas minute e te ai le tūlai valu, ma vai tatu foe i se nai pese pesenga, ia ma whao tuai le tatu por kalame, whatalo whatfo i pawhelio Moisia, pasineta Niupuru Su, tau whai matangi ko lio, Maroses, ia ta alofa, maro whaftai le whelo mai, Moala Levi, po Moala Levi, tupa i seti tu whai ono, malo, whaftai tupa i le mafuta mai, Furutone Tito, Furutone Tito, Nathan Pass, fua atu afa, malo fua, ia au si mai alau whaafonga, ia se iwa vai tatu fua ispese. Sama i o ma o
Whaataro whaat foi Uralio Paulo, ia tole foa, whaftaitele, ia whaataro whaat foi mo ulua, i le nei vaenga o le fiafi, ana kose, ia o lea ua to ai taunu mai, ia lana pese mōni manao, ia malo whaftaise teimi, ia ana, ia o le a whangaina, e tusa o le whaafinanga roina. O le vainga o le tala o le tau, io e whengai mai matou i California, le nei vaenga o California, saute, mo le aso na leila, ono suma le ono degrees Fahrenheit, 5 degrees, ilo na maulalo, wha mawina, mo le aso peta iane, ia o lea ua whaisi whasoro na lewa le fiafi, ia ua ono suma saua le ono suma le ono 5 whasoro na sau le marulu, 5 degrees Fahrenheit, ilo na teimi olo iai nei, o le ana leila i le tae au, suma 5 minuti te ai le la e ono i le tae au, e na oso e ai le la, ia ma le 5 ma le 2 minuti to e valu le ono nei le afiafi, ia na ngoto tu ai le la, o valu suma le 5 pasene, le susu o le ea, o lo ilunga e o California i le taimi nei, ia ma le savili le na e le o iai se pasene, le la u whaaluaina, ia e o te milo na rua ni o titilo atu 0% miles per hour ia le ta savili o whetau i fo i mara u ioe le ai ma se savili o nei le nei teimi o le afiafi no winga le fo o le se fisili se savili e fesoasoani i le marulu a mata o na sau i le nei tu la afiafi o le tala tae au le aso tofi a ua oa te leo temi fitu suma 5 degrees Fahrenheit lo na maualunga 5 suma tolu lo na maulalo whamawina mo le aso atae au aso whareile whapena foi i o na ua oa te leo teimi tau le iloa le matau le la ono suma le 1 degrees Fahrenheit lo na maualunga 5 suma tolu lo na maulalo whamawina mo le aso whareile lea u whailo mai le aso tonai asau nei ia o le ato urusoloai nei timu i le iloa ai le matau le la i le aso tonai. Ono suma 2 degrees Fahrenheit lo na maualunga 5 se fulu ma le tasi lo na maulalo whamawina whapena fu i le aso sa ia whapena fu i na ua oa le telo teimi ono suma 4 degrees Fahrenheit lo na maualunga io e suma le 8 degrees lo na maulalo whamawina mo le aso sa whapena fu i o na ua oa ia le aso ngafua o le vai aso fou io e tau le lofo i le matau le la ono suma le 5 degrees Fahrenheit lo na maulunga 5 suma tasi lo na maulalo whamawina mo le aso ngafua aso nei ia o le aso lua o le fu whailo mai o le aso lua ma le aso lulu ia pe e whaisi mafa o nei timunga i aso i e lua o le vai aso fou o le aso lua ma le aso lulu ono tutusa le lei foi i le talo le tau ono suma le 5 ono suma le 1 degrees Fahrenheit le maualunga 5 suma tolu le maulalo whamawina whapena o foi le aso lulu tutusa le lei ono suma le 1 degrees Fahrenheit le maualunga io e 5 suma tolu le maulalo ia matimunga io e le aso lua ma le aso lulu le vai aso fou o le aso tofi ma le aso whareile le olo whailo mai ia e au aoa le aise timu le aso whareile io e ana le au aoa ia puao io e i le aso lulu, le aso tofi ma le aso whareile ono suma le 1 degrees Fahrenheit lo na maulunga 5 suma 5 lo na maulalo whamawina mo le aso tofi ono suma le 1 degrees Fahrenheit le maulunga ia 5 suma tolu le maulalo whamawina ia mo le aso whareile o le vai aso fou. Tala nao le tau whengai ma le talawhatai o California ia po le ai foi o loo iai la tātou wale whasalau ua tawita tau anu ia whatonu ia whataro whatu lau sunga ia mani aiti manuia le Paul Kalame whaftai i lau fionga i le tiakono lau sunga tawita whaftai telefo i lau sao ioe mo le siwa sa fua iai oe mleuso ia i le taimi o tau sa ili ia sesele nye ave mo nai a tatu whanau mo li atu nanga whaftai tele ia o tala nao le tau whiangai mai tātou nei vaenga o California. Saute i Los Angeles mo loutou whaafonga mo loutou silafia le mea o loo anga i ai tala o le tau ma le uwha soro fo i na mou maria atu le teimi o le winter ma le tau maruru ia o amata fo i o na tau le tau o isi aso
e tautia ta mū le au de vevela, ia e vevela le au, ia e malu I fofo I le afiafi, ia o te whasolo fo I na maruru, suinga tele nā o le tau olo ia I le ngata tu tonu Amerika, au whape nā I le au te lenga o le lalolangi I so se tafa I le suinga o le tau, ua tātou iai I le nei vai tau sanga o nei vai tau o le soifua. Ma le ola, si mai ala whafonga, ia o mai ale tātou pese lea, ia e whetau I ma tātou talafou o le lau whanua, au nātu e le sunga le I whaife au, ia whangalilo Samuelu Matafeo, ia pe a awha le tūlai walu, e si mai lau whafonga. Oh
Matalofa lava, tala ma i lau whanua, o tala tomua, masini o le sa'ilia o tangata awhia le coronavirus, matanga luenga o le soifua manoroina, to a fitu ua awhia i le coronavirus, iwa se furu malilua awhi tangata mamai, tolu ua whelua se lau ua maadiliu. Ua mata nei o na whaapipi ina o masini, o lea whapena o na siaki ai o tangata i malanga atu ma malanga mai i tatonu o le malawa ale le tele i Los Angeles. O lea fo i sa whapea o na sauno ai o ka sedi i lea mata upu e tatau lava i le ola pui o tangata o loo whai mai ma tangata whai atu ai mai se foi o tatonu o United States. A wasa wharia mai leo whapea o lo to telepe lava tangata o lo whai malanga atu i atu nu o lo whapena o na awhia i le coronavirus. O le matanga luenga o le puipuina o le lau whanua whapea o se tasi foi o profesa sanga lua moia i le tonga whitinga o tangata mamai atu i whafo mamai i to tonu Amerika ua awhia o ia i le a whaamai. Na wa aia i le aswa na nafi lona oso lona maalili sa whaanati nati atua o ia le whale mai masua sui atu lona toto ua awhia o ia i le coronavirus. O i tua inga lai o hanga le mai i e tatau una no fautai o le toa tele ina ia la atu o na vave atu i le whale mai o le tale, o le tino tinga, ma le fiva. O le aso nei la o lo whapena o whaia pe lava ngā duenga ri matamata e fo mai e le tau sa elia o le vai fo ina ia whaatama ia le wha mai ma ia manui ai o le tautonga a le profesa. O lo whaia foila asu enga te tonu al matanga duenga o soi fua maloloina i le taimi na whai malanga tuai le profesa malona toi whai malanga mai ai ma le taimi na awhiai o ia. Wa iei o le whapapo lenga i ta tonu o le United States, o na ua awhia tele le to tele fo i ta tonu na whai malanga atu ma whai malanga mai i ta tonu o le atunuu. Wa ta ua mai ta tonu e John Kerry e whapea i le tai au na leila, na whai loe na matanga luenga o le pulisilia le ofisa o puipuia, ma tong fitia ma fo mai, ua whapea ua ono nei tangata ua maua i la tau i le coronavirus. Na whaapopo iei male tasi sa mau atu ana nei le awa uli le awha sa furu male lua ua ato ai o le toa fitu. Sa whaia pea mai o le lipoti te tonu, sa saunua foi ka seri le whai pule o te tonu male tu malo, e au lava i ta tau i tangata o na wha e te ete. O le savali atu ma le savali mai ma le wheloa i atu i le tasi o tangata, a whai foi o e langona wa e ti ngā i lo tino, po wā foi o tu e ngā mai i lo tino, ia whapena ona e vala au i le fo mai. Ona whainga tā telo le nei mai o le toa telo tangata te tonu i United States, mo whapena ona whainga tā ai ona tau sa ili i te tonu o le vai fo. Sa i ona saunua e whapea o le toa tele fo o tangata, e le o whapena ona iai i te tonu o se api o tusi ai le to ai ngā toto o lo iai i o lato tino. Sa whapea na au mai te tonu le ripoti o le koluse mu e whapea o vanga na ai i la tau na whananau mai i le awhi i ngā lulu e whatasi i te tonu o la lea vaenga. Ono le neitu la o whaamawina pia lava le pia i te tonu o lo whaia pia lava ngā luenga sui e te tonu o le ofisa ina ia whaai titia o la lea whamai. O le aso lana ne whapea o una mai le ripoti te tonu o lo ngā lulu e pia lava le ofisa le soifua malaloina ina ia tu ina atu a atu atua le ripoti ma le sui ina ma whale tui toto ina ia pui ai o le lautele. Na whaino mai fo i te tonu i le whanotanga na leila i le afo o le vanu i le tai au, sa whaasana lawina ai i lunga o le TV e whapea, aua ni popole ma ia no fauta pea le to o tele o le mamanu o le atanuu. O le matanga ruenga o le soifua maloloina o lo lātou o na fautua ino tangata ina ia awa i lātou o na fefe a ia vave o na vala au i whale mai. O lo iai lai te tono nuu nei e lua o whapena ua ofo ina atu o lātou whale wape uma o na fausia ina mo le sausaunia ina o le taime e te tupu mai ai o whamai. O sau mai te tono le lipote whapea o le ai o Long Beach ma Pasadena o ai nei e lua ua fausia ina o whale e whaasanga tau atu i la lea whamai. Sātu ina mai te tono le lipote whapea ia Deos o le taimira nei wana o Long Beach lava ma Pasadena ua sauni le puipuina o le lātou te tonu o le ai. Sa whātā solangaina fwoi lai kāseri whapea ua ta tau fwoi la ana sa soo atu manisio nuu, manisio ai mai tu malo,
ina ia o mai o whaalawelawe le coronavirus aua iai o le nofo puipuia. Sa whapea fo i na ia whetalai o le aso o le whapea ono se nia e fo i o le whengainga manisi anu ina ia lātou o na nofo uta i la le a whaalawelawe. E o mai lava i le tūlare nei o lo whapea ono tāpena pena lava o Long Beach ma Pasadena i le taimi o le vala a wino i lātou i tangata e a fia tutonu o le lātou a ai. O la lea por kalame ua whaafaingo fiai o na lema mao le savavali ma le malanga atu tangata i so se whale mai a ua iai o la lea whale ua uma whaatuwina ina ia iai uma lava o me tonu e tonga whiti ai ma vaila au matui mo i lātou e a fia i le wha mai. E toa fitu la ua a fia i tonu o le coronavirus mo whaadia mai tonu le lipoti lau tele whapea o le itu malo ia tatau o na hao o na nofo sauni. O le tala le nei o lo whapena o na whaasala la wina pia i so o se vaenga i tonu o Amerika. O le mafuanga ina ia whaalalo mai o tangata ma ia lātou nofo i le mafua whaumamana tunatu. O le nei whaamai e te leo mai loa ma e le loa o lo e a awhiai. Sa whapena mai o le pote whapea taluai o no tonu California wa to o fitu i lātou wa mautinoa wa awhia i le whaamai. Ua whapena fo i ona toi a mai fo i tonu i le ai o San Bernardino. E whapea lo iai fo inase tasi o vaenga o lo awa uina i le to o teno fo mai ina ia nofo tā pena ma nofo uta i la lea whaafi tauli. O lo whai o mea umalava i le neitu la o wale tā penanga mo le sauni atu pe asa sao mai o le whaamai. O lo whatu pea la le nei matanga aluenga i te tonu lava o tupi o tutongi o la fonga wha le mano. Ai ma se fo i le tupi mai le mano tele ina ia whatu pea ina ai o la lea fuafuanga. E o mai lava le nei taimi se talonganga ma le maita i a whera e whapea a whaila e awani e te sāvalia o wala o whaasaina mai e mawai o le manuia. O le winga o la Natala sa i o na whapea i te tonu o San Francisco e whapea na o lo whapipi e fo i o tū masaini te tonu ina e loa e tangata le vaenga tonu lava o lo whapea na o na puipuia awa le sāvalia i le taimi nei a wale whaamai. Wa ivas fuma le lua afe tangata wa afio i le coronavirus a wa tolu a whelua se lau ua maali liu. Wa nga i te le ilunga le tuputupu ma le sawa ma le telu le numero i lato wa afia whapela fo i lato ua maali liu. E o mai ai le tula nei se li pote whapea o atu mo ata iau mo whapena o na whaita wina ma tuputupu wane pea le to o tele ua maali liu ai mase fo i e ua afia. O le tūlanga o le lipoti o le iai le taimini nei e whapea o le i tūmalo a toa umalava e ui lava ina whaatangi sia mo le taimini nei i a nofo o nofo uta uma iai wa e sau se taimi o la tapuni ai o a onga pea whai ai vevesi tele pepe pesi tele i le nei whaamai. O le malo la o Italia po le atanu o Italia wa tapunia umalava o a onga a ro iai fo i le fofowina whapea i ngā luenga. Ona o le sasao tele o le coronavirus i le atunuu. O lo whaautangia fo i le to o tele le mamanu o le atunuu e whapea whaamulimole i a tā ofi o le watu i whafo i waanele i atunuu o loo a awhia i le coronavirus. O la whaingo awhia fo i o na whapea na o na tonga whitia ina ma tau wha umatia o le whamai i le pepesi atu iso o se tangata. O tātou tala nā mai i lau whanua o nei o whangalilo Samuelu wana pupa tua vau mata wheo, si o whafonga o re tai au fau Radio Samoa USA. Ia manuia lava o lau whaasausaunga i le awhiawhi. Ia, Samoa e tertonu o re nā ua tō whafonga i le amina atu sa o lava o tātou talafou i mea sa tutupu o lo tutupu o le atu tupu pea i tala whatai i le ngata o California nei, ia o whapea i whafo atu o California i so se tete, ia ma le atu tele o Amerika, ia pe o na tu whaatsia, ia ma whaasamoina e le sunga i le whaiwhi au, ia e whangariro Samuelu, ia pe o no tō whaafonga mai nei. Iai, ia e tau mawhai lava le tātou tautua, ina ia longo pui ali i lo tātou atunu le ngata o talafou me Samoa, ia ai au fo i o nau tō whaafonga i mea o lo tupu tafta whaamaota, tafta whaalawa i to tonu o le nei a vaenga o le raulangi. Ia o lo whapea o no matu tautua i nā tuailo tō pa ia malu tō malu Samoa, ua whasu minuti e te ai le tū lai valu,
tā le tūlaiva ia o tatu telefon mai Samoa. Ia e whafongfong mai fo ila o ani tala. Ia o sa o ia le tala fo ana tua fo i tō mumumu a ne lalo langi whapea whatever we make from China, e le umi, e fo ila le whamai le mai le tala whamai pise tala choka le siri i palangi. Coronavirus won't be last. Because it's made from China. Ia pe on ia e tele o loa sena fo le pe e aile tunu e vavileanga. Ai paura le o loa sena le ua sau aso le le pe ua fasolo ina fale tonu ai le la langi atoa. O le ngata ina whaaleanga ngō fia na o loa. So se o loa e mai e ai atu loa ta ngata o le mea whai mai saina. Ia pi whape nā lava le whaitau e le umnia ai leanga. Ale o loa rā lea sau mai ni saina le coronavirus. Ia i o tātou no fauta i ai e le ura tama e umia o whaaleanga i tātou. Ia o tama se a tama ia. Ia ai le ia lo tātou no fauta, ia pei o no tō whaafonga. Whaatupula ia, e le ngata numero i la tō ua maua i le whaamai. Ia ua whaatupula ia fo'i le numero i la tō maali liu. E le ngata i le nei atu nuu, ai whawhitaia i le atua. E le po me e ua maua se si tātou atu nuu pele ai, ia e a whai ele i maua. Ia o lono winga, o le vi inga i le atua, si o tātou tama i atu nuu lava. Pe ia o le misela le na umat nei pe o le sasao le ai ngora a talo sia ia aua ne i o i Samoa le a fo i whaama i ia le a tau ia o le whaama i oti o le asisi me o le uto a tele i la tau ua maari liwai ia o tatu no fouta le atu nuu le lavala ua sau le whaasalong a o ina whai tele o lono winga e o ina tāpunia le o ia onga tāpunia le anga ia tu no fanga fai tele pot pe o ta alonga io e pe tasile na me tele ai le pisi ia se manatu fa pe na o ane ia tama ia ti o Samoa ina ua o mai ia tama fa na o mai nei ila na aula kapi in maua ia i matou na io e se winga fa pe na ona o le aro lofa ia tama fa na le la ua ui atu i kanata i mo le vai aso nei. Ia awo whalongolongo, o le ua cancel la le sevens, fo le pio ina le fo ia le sevens na a mata mai o le sevens sili fo la lea o na ta ua no tele le tupe a fia ai o Hong Kong. Le la ua maua tala ua postpone o le whaia ia le lola po o a fea o le a whataunu ina ai ia le vai le na o le sevens i Hong Kong ia pe a whapea ua o le whaataun uina, ona o le oloa le asaina ua pasi mai i le lalorangi, o le oloa sili la lea ona anangata, e le vaveleanga le tama lea, o le tama sili lea ona anangata, tārusia ia awane i ai le lalorangi, ia vave maua le oloa lea, tātou alo mamau, ine ni te i ua whaina le soifua mleola, pasu maratonu minute, Mi tau to lima marulu o tau ai atili ono vivela le nei tūlangi ai maro lava le fonga ia fionga whafta tele. Spicy water to moe le maro le soifua manuia ia malelangi matafi lau sunga whaftai Master IT and all cards lovely people ia manuia tele le au nanga anakose. Our weather forecast today, o le mātou tala o le tau i nei Northern Queensland, Mount Isa, ia o lo o whai lava tofi, o lo o whai lava ma timu le nei asu tofi. Ai o le mawhanawhana, ia tau au i na mou atu, ai sāu ni atu i le tau marulu. O le taimi le nei ua lua suma le 20 degrees le mawhanawhana, which is good for the avocession. O tai ao, o le aso wharaile, o le atutusa le mawhanawhana, ai whaisi na savili mai le tu i mātu, o sina tala le nā o si o mātu ai panoa, whaftai lava. Whaftai tele ana, mo le whailoa mai fōi, ia o le tala o le tau o lo o iaina i Queensland, Australia,
whaafitetele mō le whaailoa mai, vi tau to lima, o nei whaiaonga lava sa popoto ai tātou, ma nei tātou whanau, ave i ai se whaafitetele lava, mō le lātou sao, o tātou manui ai. Moni le lei, io e pe o le pesia nei whaiaonga, whai mai nei whaiaonga, aua tātou te ita ia i lātou, io e, ai a oa ina sasa e whaiaonga tātou whanau ia aso, sa tarawhia ngai ma aso ia. Io e tarawhia ngai, i ti ngāre sasa mai o te ita le whaiaonga, a ta saura le whale, a whamasino atu te ita e se sere, ia e toi sasa fu te ita le whale, io e, pe o winga nā sa moa, aua sau ale fuata malona lou, o le lou fo i malona fuata, ua ese fo i nei taimi o tātou iai. Se lau manava, to le four, I won't last, it won't last, but kill fast. Ia, le nā a e sa o le lei, ia to le four, namna ulu fiso, ia malfatua ia tina po ono le vasa, whaatai le maftamai, se lau manava, ia lau fionga to le four, pau ale vai fofo o le toi ti poti uma o saina, o loo i so o se atunuu, to e whaafoi i o lātou atunuu, ma le mea nau mai ai. Mana ia, mana tua fo i te whai atu so oa i le 100-year plan a saina, na amata mai le tasi iwa whaiva, o lea whape uma i le lua afe whaiva, a to i eile se lau tau sanga, o le plan a saina, o le plan le ngai whapea ia umane le se lau tau sanga, ua i lalo le malo Amerika, i lona malo whawhita-fita, ma malo uma o le lalolangi, o le plan atoa nā le atunu ulea. Aru sa ili lau tala le whai atu, ona e whaitau la ia le i le plan a 100-year plan, a le atunu o saina, o loo whapea e na te whatama i ai le malosi whawhita-fita, o Amerika ma so se malo le lalolangi, ia ai na te pūlea ai, ia le lalolangi, o le whamoe na o le atunu o saina, o loo iai ia lātou fuafuanga mamau, o le ara uwha mtala mai ai tātou, o saina e le planninga ni lātou meni tausanga se furu, pe se lima, pe se lua se furu, e plan nata mai le se ara, o la winga umatu lesi centuri, umatu lesi o ngā tupulanga, ai o mai lesi o ngā tupulanga, avea ia i lava, ia le plan lea. Amata mai i le tasiiva, whaiva, o ngalo ia tau le masina, na sainia ai, ia o tausanga tonu le nā, ia po le alava, po le lua afe, fast fumleiva, le a toa iai le se lau tausanga, e tau o no otu iai, ia o iai, ia saina le pū lea o le lalolangi. Ma nei anai mena, ia o ina ai tātou, e tātou te tiro e male tutoa, ia o le whainga lao le plan, e ave tupe, e fōa i tupe, e whau atu lea mea, ma whau atu lea mea, a ngai atu, e pe ea ngai lava ina i atu nuu, fo le po, vanga le lalo le third world country, vanga, i vai le tamau ainga, o atu nuu o le Pasifika, i o Afrika, o atu nuu umawhapena, o Jamaica, pe o atu nuu e a ngai ai le latu tau whaavalea lea, mwhaila o na sapo e tatu Samoa, mwhapea mai, oi, tangi atu i Amerika, e le whaia i Amerika, ni mea matu te mana o ea whatu sain, e le angala te tau on tatu malama i le 100-year plan, a le atu nuu lea. E mawhai whaila o na tatu whaitau, e mawhai o na avea le coronavirus, ma se vaenga fo i au penga, a lea fo i atunu pe a fua ia i fo mai na taumwhai te i le atunu saina, ma nisi o tangata saina ua ala langa lava ma natu whaino mai le leanga o le pūlenga whaako me nisi ma fuafuanga a le atunu. E longo le lei i le whaalongo, e matango fia i le vaai, le tupe tele e fōwai i se atunu, fausia wafu, fausia malai vaalele, fausia mea, ai iai tua patatua o mea ia. Le mea tā uala, e le leilo tātou ai tutoa i mea nei, leanga e le whaavalea ngō fia e tangata Samoa, iai la le Samoa e whaavalea ngō fia i mea ia, e tatau o na toe sila tutoa. Aisea, langa e oti tātou tae au, e mali liu o tau tae au, oti au tae au,
A o ai, a whai mai a lau ele, ma Samoa, ma ana ta ma whanau. O ai a tua i ai i a tātou whanau ele i whanau mai i leo langa nei. Whasa le vale e tau nu. Wo ufai tau pēa, ma ufai tau pēa ele ngata i le se lau tau sanga le fuafua ma mao saina. Ai ai maisi tu singa a tangata popoto o le nei atu nuu. Yo la tu te valo i ai le moni mal fa maoni. O le atu nuu e fa pea na fuafua mai e mativa lo na fuafua mainga. O le atu nuu e ngā lulu e sau ai male mentality. E la tu te pūlea le lalo langi e a fua mai lo la tu mativa ma lo la tu tilo fo ila le foi tua o tangata saina. E le se tangata e nofo file mu. E le o se tangata e fai atu lea mea fai. Ai le taimi e tu whaatasi ai ala tu tupe e ave i tu tonu o le atu nu o saina. Vai mena tau ai le tsaili. Fai tau le history. Mea, ona mai ai tātou. Ona tātou le whaalongo ai lea ma tātou tali tonu ngō fie. I o loo i lunga na manu nofo mai i o malo. E ngata fo ile nei le tasi le nā fuafuanga poto ata malo le o Trump. Pi o lea ino i tangata ai le o malama. Ina ua tū mata malo lea. O le mea momoana o titilona nofo ta malo le masi i lunga le tiute. O le tiute o le o loa fai mai saina i to tonu o Amerika. O ina, nei loa i saina, e poto le whaatatau le ua whai Amerika. Langa na mua. E pe free le sau o loa o inei lava o Amerika lava le whai tuto anu me la tasi saina i mo meo whaafetau a inga. Ai o mai le temi o Trump, no follow Trump, ma si i lunga, si i a ale tiute o tau le ma whai saina na tongi tiute o latu import tup, latu o loa ie la o mai tutono o latu nei. Ia le la o sainia ma isi pepa e tele o le whaafetaua inga lea o tau le ma na vai saina i le poto le whaatau a le atu nuu nei o Amerika. So e whina wai si tangata, a le mele o te tiro ai au ia. E poto le whaatatau leanga o te māloa whai pisinisi e le se porkiki. He's not a politician, he's a businessman. E loa deals, whainga o deals o mea, e onu whaitau mai fo se sia tau so le, so i ai o lau lea tilo, i lau whaitau i history o mea se lautau sanga o le plan lea lea tunu urune o saina. Lea la ua tau wheto i ai i a saina malana i mai Amerika, i loa le leila wa saina, o lana maketi pito tele le nei o Amerika. A o ola ina maualunga pea le tiute, o ana o loa fai mai to tonu le atunu le nei. A o ola ina tāpunia e Amerika le fai to toa o ana o loa fai mai. Ia o matua tā upea ina whangu le atunu nei o saina. Mea nā po whea lava e whea fai ai, e le ma fai na fai e saina se mea, e tāpunia ai le awa noa. Ia pe tapuni ai le pasi o ma le toe maua se latu wheso ta inga, ia ma tuai o ma le latu awa noa o maketi. E tā ua lau tātou tilo i le vaenga o le maketi ma whaafetau inga o atunuu o inala o lea o le ma whaia i saina o na toe whai se latu muwhea ngai ma le atunuu nei o na ua whaisi maua lunga o le tiute. Paisi maurunga o le pā ua sete ai e tamalone e presidente o nei atunu ia le tiute o latu o lofen mai. E te tau foi la, ia tunu o le lalolangi. O no tilo i le loloto le nā. Awan i whaingo fie o no tātou talia ina. Langa e sua malia i le tofo ai o ona i le manawa. A o ina o mai pio no whai atu lau tala. E tau te maari liu tai au, o te oti tai au, o le winga tai au e iei tatu taini, tatu te umatu e male lalolangi. Ai le mawhai e nai atunu unei o na tutongi le tai 4 biliona o ai talafu. Po le ale le leo credit o se tangan, e pei whai au nei atunu. Po le ale le leo credit, ai mana o pea, mai mana o pea. E palasi foale le leile na ilea, bankrupt. E palasi foale le leile na ilea. Langa e o tiatu le stangata, e tu mele stangata e le tutusa ma faufonga.
e le tutusa o iei swinga o le soifuanga o ina tonu la a e whai tau le 100-year plan na saina ma tau lava saina le mea na e po tau o e whai tau alu sa ili le tala le ut whai atuai o na malama mai o le plan na fua mai i le tausanga e tasi le afe whase lau ma le iwa. E nei pe to fia ni tausanga e atoa i aile se lau tausanga o le plan o le fuafuanga ma mau le na saina e la tu te pulea ile tu nu nei o Amerika i le vaenga fita ia ma le lalo langi atoa vai e se mtautia. Au le lava tatu te na le tua e au lea fale tatu pepese. Ie whaia e lea mea fe i lafi tatu pepese fia. Fua ia tu ia mea tatu pepese. Ai o sa ili mea ia o nau tolo. E le vai ai la le vai le atunu ule nei. E le va le ai to e pau a le atunu le e fa tu le mafaufaunga o le atunu o saina. Le atunu ne o Amerika. Ma esea, langa e malama le lei saina. Ile yasis e o a sa ilia e le technology ia po le teknolosi Amerika. O ngai senta ia mea uma e o ai le social media me mea uma lava le atunu ule nei. E le po le ale poto saina le numera manea la tu te le la asia le atunu ule nei o Amerika. Toe a Amerika lea e whaafatu uru a ua whaitau uma saina mafaufaunga o le lalolangi. E le valea la le atunu nei Samoa e le leifo i o na whaautauta ma le atamai e poto ma le whautauta lo tātou atunuu ia pe ao ina e le tātou te vaai i le taimi nei. A tātou te vaai ma upo le atunuu. Se tasiri nā upo Samoa e se le uwhatau aina. Mai o tātou tua a ua mawai. Ia utou vaai mamao. Ia mamao le sila ma le tangatangai. Awane ia latu ngata mai ile e ngalo ia ule tala le sia uo ilo na uso na skor sipi. Fo ia tu mo na whailonga i Samoa a tala noa la latu tama e pei whaia tariatu na uso le sa skor sipi e latu mwhailonga na whapea mai a orto ina sion tama wa ai oe. O na lo whaiatua e tali mai o whaiatu e tali mai a o le poto le te sauma oe e ngata mai le whau le tu ngata i o le tatou whale. O ro poto e latu ngata mai le whau. A o le poto o le iloa le uti atu ai. Ia mamao rau sila malawa ai. Ia tea mai le whau, tea mai uporu pe a whai e te vai atu i atu maunga uporu. Ia ati fo i atu maunga uporu. Ia o mai tutuila mo o mai Amerika le vai. Beo pe whape nā le tala le to ina le na whai isio nā tari i. Aua te sau malo poto na te latu ngata mai le whau le atu mai ngata i o tatou whale. Ina ua 5 sumal minuto e 2 minute. Tāli tū la eiva, tāli tū la eiva, ia o tātou telefou mai Samoa. Ai si mele whaafonga le pese lea, ia maso o tuem tātou telefou mai Samoa. Coming again, DJ King G, Cool Wine, Joe, to the dance floor, everybody, move your body, Siba, come on, Asian ways, let's go. I don't understand one thing when I try to listen to one dub song. I try and I know that something's wrong. Anytime the DJ decides to play, one hand goes up in the air. Everybody chanting, doing the boogie, oh what an atmosphere. But all I hear, I'll be yours, baby tonight. Rugga, be my baby. Rugga, be my baby. Rugga, be
ua tolu miniti te ai le tula ai vai whamaruru atu tatu atunu ia lefto asiaki atu le matu I meli sorry ia utele I le asiaki atu le matu I meli ele o ia o le ae ia mai le tala ia a le fo I olo o ngalue mai Samoa ia o lo whaalavilavea lona winga ua le aini tatu talafo mai Samoa ia whamaruru atu ai ua ngalo ia te au ana uloa siaki ana leila ia o te le isau ia le lafto siaki atu whamaru atu ai tatu atu ia o le whaataunu uina fo'i lea vaenga o le tautua ma le unanga ia tatu talafo mai Samoa whataro whatu mata whafono la mosa ia malo whaatai o ana kose o le popolenga le na o lo iai le nei tu o le lalangi au se tālia ona ua le mawhai ona tā ofi le ngā solo mai Look at you.
Still pretty as a picture. Look at us, still crazy over you. Look at us, still believing forever. If you wanna see how true love should be, just look at us. Leone, ole tafa, te purisa, pisana. E famalo le langa ali. Io ia ona I pespesenga na ia e toi whaatumu toi sia whanua sia ua le maua ia tātou talafou mai Samoa. Ai lela ua maua le awanoa ia e ma te pero e foi ua whaamaru atu ua le maua le ata o le whionga ia vui e pe ona iai ia ona o loo whale tonu ia mai Samoa. Au lea o le a matalanoa le audio ia e tau ai nou tō whaafonga mai lon si ufonga ia ma nia o tū fesilia tu fo I le nei a vaenga o le tatu tautua. Au lea ua maua le awanoa e ma te talanoa tuai ma le whionga ia vui ma sinamua singa flava ia ma lana tautua mai Samoa I lo tātou atunuu mea o lo o tutupu I vāo whainga o vaenga whao whai ai maise lava. O le tapena atu o Samoa o toi oceana, ia ono tātou tu vai fuila, ia le tausanga fou, ia malana whainga parota, o lea ua tapena masau ni iai le atunu atoa, e le ngata o I lātou o I tutonu o le atunu, ia o whapea fo I lātou o fori atu, e whai malanga atu I Samoa, ia mo le alama vaenga tāua, ia o le tausa ilia, o nisi o tai o le tātou atunu, ai mo le teiminei, ia le ua maua le awa nousi mai a lau whaafonga Samoa. E whatalo whatu I lau o whionga, I tāma sātuala, lau whionga vui, ia ua maua fo I le nei awa noa, e tāti talatala noa ai, au whaafonga le atunuu, ia po a fo I ni suinga mai le vai aso na mawai atu nei, sa tātala noa ai, ia pe o na whai atu, o le vai aso taitasi ai le vai aso, ma maua sa whilo inga ma lau o whionga, ina ia tau mawhai lava e longo pui e lii, ia matau mawhaile nei vaenga o le lalolangi na ia longo maua ia I mea fo'i o lo tūlai mai lo tātou nu talofa I lau whionga vui. Ia vele noa o te whawhiloa I whatalofa tua I lau sunga tui le epa nei hui vaenga o le aso ia po le afiafi a te utova pia fo'i mātou Samoa nei matalofa fo'i le te maitai insinia o le polo kalama ma le wares whasalau
e foi o lautu nanga fatalo fatu ile loa o tatu no mai lo mai mo tele se pa ia alo fanau alo tatu no ia fatalo fatu ile maulunga o le motusa pe foi ia le malu i afunga ale motu salaya ia pe foi ia le usonga ya tu mumpule tu au mala tau ai ngai tai ma le va o 40 ia sua foi ma le vai no fo mai tu lai sa o misale o moa ia mana tu o ye mo malu na tu no ia ai ile anga mai fo ile mo tu sifone ia be o fa tili ale la upea ia ile fio ai tama fa pe fo i ainga patal fa tu ile fa lo nei vai ngole se vital fa lava ia fa malo fa tai lo fionga ia ua o mai fo i se lo fa talofa ia ile nei vai ngole la lang mana tu fo i vui pe o i nei a to ia Samoa ia fu mai lava ia ile tai sama le tui manu se ia pa ia ngalenga i le mena tau i loi malo ia lela e fa le ato te le ia uto New Zealand ma Australia o nei o le atunu tatu mai tui la manua ia o fiololo fo i la tu mai ia tatu mai i fanga malo tuto tasi e pe o nei a fuai ona tau fai atu o lela o atoa i nei le meta o tangata Samoa ia fafte tele e tau fai fo i ia e fa ai do atu ia Samoa fa fonga mai le nai tulangi ia le nganga fa afitai ia sa mo fo i le nei ia malo le folau manuia Samoa lau tu fa fonga mai ia te tonu ia o le amatalia le tapo kalame ia ta amatameia i le tala o le tau o le ase vaenga o lo iai le tau ia te utou vui man fa loalo aloha tai tulepa ia o le fa silia o le aso le dei o vai ale aso da file malosi o le la malosi o le vela o le la o le nei aso ia ua pato ava ia le pau nai wanga ele sitimu nga nai wanga to ulu baba solo le la o mato mai tau atu o faisi tau malo lo si mai o le angio savili mai ile tu sae ia fa solo atu ile tu i matu i sae ia ile tulanga pe nei ile foi la ua mai tau atua ile vani monimo ia o lo ua faiasi o isa ato mai o le tu sae ia pale tau malosi mai la o savili ia lo na winga ia e pela ona uta ua swinga ia o le tau e pe fola fon silfia le tatu e wilava ina ua ave ese ia sa o le tulanga o le tau pe ona ia alo ia lava ia lapta inga ia ole o matangi ma fa ai o lapta inga lava ina savili malosi ono a fiaita to inisio tai ia le mai tau atu ia ele nei foi a fiafi ma le nei aso ia o pe o swinga na o le tau le se vai ngai fa pole ai nai le fa fonga no lo solo nga le lava me umai pe a ona ia tatu sa mo nei la fa lo malo faftai mo le lipupupu ia tati amatai faftai la ile tua ona e wilava ina matangia ia ma tua ro tatu atunu i fesu ia inga mata vilinga matangi marolosi ia pe le lava fa lo no atu ia o le na lava o angi atu matea ese male atu Samoa ia o le fa moi maurunga ia o ni tea ese male atu Samoa ia ia fia ina isi atu moturaiti o le meta tu talo ia te atu ma Samoa ma alo ese atu io e ma atu motu umo le Pasifika fatetele ila o fionga ia mo le fo i vaenga o le tatalonga ni ia fiafi ia o tonu no tatemi o le anga i loa o la ufasili mua lava bui fa mole na o fa longo i le sofa na u fo i le ta pipi le na matu nei na e mai maltalo sanga le pa le mia e le atunu ia tu watu sa vanua mo le si lima tau sanga e na tu ta iai ia le atunu o le ase ai Samoa i le talo sanga o le afu i sauto sila to iai ale vaenga fa o fai io al SNTP ia malo lo hafta ia tu le pa tu sai o fa sili modim fa maoni o le mai te watu le na ia i le sau no anga le fionga le pa le bia ia ele ia se si ia fo e va pe tu me e pura al pa le bia ia ilana ia na fola sanga
au le vaenga o lo ua a faitau fo i le fainga palota ile fainga palota ile ia se vaenga pape o sau no ai le pale mia matatalo ile tunu ina ia batu le ava no ai fai malo ai o le ua temi foi le nei ua mai tau ina le tunu ua fatua sau no ale o le pale mia i se sau no fa pe ua o tatalo ai ia wa hoi masanele tu no asa le fai vai le asa le masalo o lo fa pe voi na tala no ni si o tangata va pe voi ya fesili mai le o tustala ya nale dale ta siala tala fesili mai va to le sa tala fe na be ai o to fesili atu le pa pe ola me wa for the first time in the history of his politics wa la un ai fa pe ma patatalo ya sa moai te malo hoi sa no ai wa le me o le ma you know vai nga pena ya wile ya pule la vale li pa de me ilana sa no ga le fisi tatu fai da o pole tunu asal fai vale asal misalo finalo le on to tele ya pe folinga mai ya fo ye se vai nga o popole yai wala yo sa no fa pe fo na ona o ta wa pa wale vai nga fo ile ya ta ro pe ya ele va pe o vai atu na o se tala avane ai no va talanga le anga o tele ila to mailo nai tu malo sa tala no ai ai fainga palo ta o tu nai ya me se foi o le nei fainga palo ta o ni sia la to lo sa no la va o le matu te fa tali matu sui ya ona fai mai le o to sirfia o le tasi o le lua na sa no le li par mie le matu le sui le matu tu malo il matu tu malo foi tu abatule ava no te paule o le valu na fa vai le mai po kiki ya o uma fainga palo te lua le ai foi o le talo ale sa fai ya le pa ma le tu malo ale la o ta mai o le te talo la ya le pa ale o ma le tu malo ale o te talo le tu no ya o fisitele la o fisitele la fa mata wa uma ona feilo ai malo nei tu malo wa uma ona fai wai ele o se mele lei se tangata tal perso ai o lengi so ya tele la mala u ai pe va fiona fuala le ya le mera vale nai braga onisi o fatum tumunga o le pa ma tu tal no so ele fai tu se tala ya la tu talale yo ya o le la wa sa no heri palmia ya atu talia ia le lupe mau o feo to toile fina galo le tuno ya pe pa una le vai hoile te fate pa ia fa fonga nga sa mo male pa tatu tuno to no le talo ya sa mo o fisili pe o to talo ya le pa tu mai se sia no wa to talo ne ya le pa le tu malo le pa lo no wi o fa to le la no le ngia le palmia lo na la vai tu malo ile nga fa lo atu le ia o le ale mea o le a ta uai to te talo o le pale mia por te tai o le malo i lona nuu o le e tatu te silafia o malava mo tatu loa e le palo taina le sunga le tai o le malo i lona nuu mo lona fioanga o te tatu nfo i lai le se mea tau tatalo iai ia le tai i lona nuu o na e tasi lava i le fioanga o lo latu sui le se ia po le alava le tūlanga i le soifua mo leona Avitaia tu le pa le we ta ul va enga le sa matu fa so ai male kupsina fenga palo ta le va enga le ya mai fo ia le to fai le kupsina fenga palo ta ya sa matu tala no ai e tu langa pe ona ai o se me le a mi tonu le me o le o uma ona limata ina ta to ave ese mai le ile matai system pe ona ia igual matai system fai mai le mau le komsina fai nga parta le ili fuima vala sima pali ele ia vesele ele io ese tato mal matai system ma fatu le ale me ka ko ese mai ole la atu mau tato matai system ma fatu fa fene tu mau le matai system ole matai system ele fai se tala ele tala se tau lelea ele tala se fa fine ele tala ole matai system na e tai tau tala ila wa ya tau tala no fa suli ai le filinga o se matai o se ainga ale winga o fa talanga wa be ese le matai system le sai ai
le nga ai kilo ia ile au mai ngol malo tu tasi o Samoa ele au mai in kamaiki ele au mai se universal suffrage lai manino mai o fai mai e tu ina atu le malo tu tasi o tangata Samoa I lalo ole pule whamatai ia le la ole ko ese pule whamatai la le ui ina o tātou wa ia pea le ame tonu ma le fai me piu o fai ia ile afo ile palota o le lufu tasi palota le fine le matai palota le tau le matai o ina fai tonu na fai le matai tonu o se me le ame tonu la le mai o se vaenga fo iwa ele I fata ita ia wa o te tawana challenge le me ilu mo famsino ele o se me ame tonu ona tu e sau se tangata I tonu o le palemene o Samoa e enormous palota e enormous palota ia ile tulanga pe ona ia se vanga nala ua au mai se a foi ile vai fala ma fole ia o ia ile fina ngalo au tasi o tangata palota ai leo se fina ngalo o faltele pe hono ta o so ile ma o sa mo o faltele o fale o male buka o le la fai na le o faltele ai le se le o fale o male buka ai au ina palota sui fa le sui fa tu e palota ile fale o male buka ai au na fai tonu ona fai la bale ele faltele le tonu e se me amiu tonu ana wa tatu fa ta io na challenge le mele tatu titilo e mo pia e la kamaile au me ako e el famsinonga o meu wanga fa ke kalasi men ya le fetau ia se mo se tangata o le no fa matai ma fai le tonu fa pe mai a palota lu futas ia te ilo ia pe o ia tu ia ole vaenga pe on matu tala no ai we're basing our facts on common sense ia ma vaenga pe ona ia wa tatou Samoa ia so ia sa tatou palot sa ngal ka ko fefe wa ia ka ko ia au e ke mai se ia tatou pe wala au lu futasi male wa tanga te ke ia tanga ta fai sui fa tu na al sa fa inga matai au fala na fai le tasi fa matai o le tasi la na soala pule leisi fio anga le tu malo ya fa pe atu ya o mato langona e mato te langona ngoina le sui u fatu mai no le fio anga le pe wa fe la fo ai va pena ya atu leisi no ya fa pe mai ya o mato manatu mato langona ngoina le sui fatu mai ele no o mo le ta o to ya ile filfiling ol tofi ia a fai la wa foi wa au tasi va pe ia ona leila le se palota wa le se challenge ala wa au tasi le au tasi kala le ila lo fa tai ata to fa demokrasi leila se me ka o se a foi o se au tasi pe to ta wala ngai a fai tau ia o le uta to ila lo le party system no winga e to fuale tu malo se u ma pa ki e kariko ia tangata palota ia e o afo tangata tututasi le ala na palota tangata tututasi ona e ro la tu tel tununga o le tangata lea ele ka kongula ko ile fainga fa paki ai tel tonu ile tangata tututasi dala na palota tututasi e paloka ko kasi e ku ka o kasi walu le si vai fa o fai ele o se me a tonu wele na ela mato va ia o se tau fa la teleina lea o le vaenga e pe ona e whaafiringia lau sunga tu ele ma le whaafonga bai alo tātou tunu. Whaftai. I louta ua sātia le matai system. Ona o le pālota o le luas fumatasi. Pau lea o le mea o lo whale tonu ai le whaina o le matai system. Pe iei manisi mea ua whaina tele ai i le vaenga o le pulenga whaamatai tu tonu o le atunu. Pe na pauare na o le pālota o le luas fumatasi. Ai telesi vaenga pia vo ona silfia ai wa ilonga ona o lo pala ina fo ile tulanga pe ona yai ai ona o le tulanga o tato la yai ai a sila fo ma fa fonga ngal tato tunu ile vaenga le ne pe tato se mai le universal suffrage o le sile vaenga soli fa vai fatino ina le HPP lenga lai manino ye se vaenga su e mana o sui yon na ola le il mole o le fainga palota ya le belenga ye
ke mai singu sa vai ma kwa ma I wa mai le fa yunga fa mai wa fo wa majority e la tu te ioe e a fo e parota lu futa si ai si fia hoi a va si si le ya tu le pa fa pu on tu la fo no fa pe mai ya mana o ina yesu se vai ona ole I le palota referendum of voters the referendum of voters la le winga o le fa mtala olona winga ua na o matai sa tau la na palota se referendum es kui mai ai le palota na o matai anga I le palota o le rufu tasi manisi le se me fa pena na faia pe ya le mele faia ne na faia tu le pamalan fa nga malo e tatu ile ele fa la nganu le na saule su enga mai le Asian Development Bank e vai ku e ka kasi pasenge o ka kala ku ke sile fiinga ya le suinga le tu fa tu nui nai ia le fa malo ina ya e o mai foi tu fai li si tala pelo mai si tala pelo o pelo ava popole si pelo tele pelo ona tano fale tatu tu fo lingo la te ina I upu pelo ele tu no le samo ele o se tala e bane ai na be ai le fa ponga me tatu tu pe na fa si ele nga fala Maro faftai I la ofionga wo eta ua le ele ya pe tasile na vaenga tele o lo o mate tu ele atu nuu o metau ele sau whanongo longo I le whatara nuanga te ta I o le malo I le pole vai aso e na te nei sa au mai ai te ta I o le malo ia le e tupu ral mena o tele ia le isem samo po le tolu se fulu tau sanga talu ai ele I sa whaatau a matai o na whaatau whanua o le malo I vai tele o senga ma I fefo I vai lele le ala na ta ua le ta I o le malo sa whaatau I se tau ngo fie ina fo I ona taimi tolu se fulu wafe I le kuata eka ia po le afa eka ona whaatau ro leo whanua o tangata a le mea ua tupu e se fulu wa tausanga wa si mai le tolu se fulu wa nga I le se lau e o mai la temine pu se lau li mas fulu wafe I le kuata eka le tusa tolu se fulu ona iai leo le fuafuanga le malo fa pea le tala le taitai na o matau atu na ta ofi le mea ngai le ngai le o le fa moe na o le malo e fa tau ai fanua ia fai pisi ni sia tangata ia manatua o lea ua o le mea tōtino o le tangata la na kuata eka ua totongi la na tolu sfuruafe e fa pea le sunga le taitai I la u whalongolongo o le tupe le na sa ta tau na alu I le malo le tanga o nei le nei atu nuu pe a o na whaatau sau fale a o na whaatau nei ia Januari ai o atu a te sema whaatau le selau afe ai o atu a te sema o lua selau afe ia e lua lato I ngā refinance e le fale o le refinance e tua I lalo le peimeni ma le refinance se I mai le tupe o le rafoi lua leo ua si no winga o lata italo me to tino au le la fa pele sunga le taita I o le malo e le ai o le tupe na e fa sa ta tau na alu I le malo le tupe le na fa tau e lau kwata eka le ua si I le tau kwata eka no se lau li masfulu wafe e fa pele le tala o tupe na ta tau na alu le malo se I fai sa fa mtalanga I vanga le tu le po a fai we yesi sa no nga fa pe ale te tai le tu ana fa pe la e ma fai ele media ona yenia la tu a kai ve tu e o mai I lunga ele weta we sa no to no ale fa la sa no ele li pale mia ile va nga sa u ava we vai te mia ona ole tu la nga ole sa ole sikanga ole value ele na fatau ele na amata fatau il te ono afe tala ia o te alu ese a ua tolu fulu fatau ko ta eka ia yo sa te ono afe tala le me sa fatau I te molupi fa ia o ai o atu I o le lima tau sanga o lumana o e luma mai ai o le I na tu na I le te milena saunga sole ole value le na ono afe a ua saunga ole value ua yai ua
ua lua sefulu ma le valu afe O tolu na la e pe no fatu ana se me mafai e le media na latu o mai i lunga ni latu akai o me nei sa tala no ai tau sanga o mafai wa o tanga ta sa wa ba wai me ia e tele va pela no wa ba wai ona o se fai pule sa wa ba wai as a spokesperson for the NDP na ba tani sa matua eu tua ia ai le mole ia le afo ia le malo e wa tu te sila fia e mo ia o fuanga e faia e real estates le vai ngali e valuers la tu te valuinga ai fuala nga ile malo ile telia ile malo but then you know it was the HRPP who allowed this to happen ti sila la le o tu sa no le li pa le mi el tu langa le da e o tu e au tu te fa ta ul tangata ile tu fa ta ul tangata lo no fanua fa ta ul tu fu wa fe fa ta se lau pa se le ia le tu langa o si tai ya o le fesili who is in control ola faila ya ai tu la epa ola na fainga malo le it is HRPP who is the government of the day e sao no ngale ni pa le bia wa o le fainga le pe ho na ya io ma to fale e Australia o me la e ma wai tu pe le malo ole afoi ole stamp duty ole stamp duty le manino e se fu wa fe le stamp duty a New South Wales e la toa Olona wingo tu pela le nai ola tu pela nai fa la fonga ile barro te mi umala vete fata wina ise ele you pay the government a stamp duty of $10,000 so ole fai mai ole ripa le mia a fai olonga winga nga fa ka ul kanga longa ele le kos fu wa fe fa ta ai to sa ole kanga ia lona ele silia oba man se la pa sene ole se la pa sene e te taula na umal tu pele o vai anga el kanga fa vale vale ala na tala e fa vale vale you know ole o umana fa ta wina le fanua ala wa e calling a value was e o mai value no fa wa fa ka wai because you just can't e ke nem faina la kwa o fa ka un fa wa e fa kwa e fa pe ko milionga pasau na ka fa mai ao e o le la fa ka o le milionga because that will never happen awal tangata fatau e tilo tangata fatau ile value o tulanga be kuma fa pena e fa ka wai lo fa ngua a ole la o tangi sa ma pe fa o la sa ronga na tu le pa se fina ngalo le na al tai tai o le tunu ia ai la fa valea ai la fa valea ole ka malo ho e bika i mai o ia e ka mai ka umalava ai la le fa nga malo lan tu la i mai ina ia pui ma va ai me ia he and his government e pei ora u whaalongo le na i le tal whaatara ma tu EP yo e na manino ala u whaalongo longo ma u tamu whai e sa ili ma pue mai ia po le atonu la le winga pe o le winga le u whaafisili atu ai e iai tu tonu o tatu ele ia po le atonu le winga le na pei o le na ua to e li liu ai mai le i le lisi o whanua yo e tāpuni ai le mea lea o le whai pisinisi o tangata i whanua na watu whatau ngofie e muriane ua to e sao le tangata o latu whanua ia e pio na whai atu whata ita inga o le nei atu nuu tate nofo ai Ya, se i on sa mesa mo se to e Olangona mai. Hello?
Ia, e whamaluru atu Samoa ua motusia mai le tātou leina mai Samoa, ia leo to e wheso tai. Sa ofisiri atu i le vaenga le na, io e pei o le whaatala noanga le tai o le malo, ma le sui o le tu AP, i le vai aso o ma vai, le sa whaalongolongo a ma le totoa, ia, sa unono te fia malama la i mea ia e pei o na toe tuua ai whanua o le manatu o le malo, e a watu tu ia whanua i tau ngofie, ia ua si i tia le tau, ia ma o lofa tangata, ma whatau watu, e pei o ina o te tiutiro i le neia tunu o te nofo ai, e mailo i ate, o e saini pepa o le whanua, o le meto tino tau o e pule, o le teimi e whatau atu ai, pe whatau atu se tau maulalo, pe whatau i se tau maualunga, ia ai pei o le na ala whalongonongo atu, ia pei e whapena se saunoanga le i o le tatu malo, e pe ua fōlinga whapena tangata e whatau mai le tau ngofie, ua si tia le tau se lau montupu, ia ua watu to e whatau ma tele ia whanua isi tangata. Ia e to e lili wae ua le uma le tupe, ia pe o le popo lenga le nao le malo o iai wafuai, ona to e anga i le lisi o whanua. A ua le to e whatau pe ona whatau ai le ono afe, ma le torsu afe pe ona e whaino mai. Malova te tu le pa pe au no fa matalatu le fa fonga mai ro tatu tunu ole o se vaenga silila le ona fa no ai wa pe no fa ya tu ole ina ua tu lai mai le mai lalo ile luas ile ono afe sa fa tau ina fa nua ai o ile te mi to e value to ile si lima tau sanga esa unga le value fa tau ia fa no luas fu valu Usfulbar wafi no ata no fonela mata mafau ia e folinga mai e lua se lau top se lau pasene le o city ai ia le lunga within 5 years i taimina ia ole ato e pero vatu ala to tangi nela ia ai o la foia mala fainga malo le in control pa ele fa pe e sa wale value wa fai mai fa pe mai tu na pa ole vai na sa ta ava wita itel na vai te mi ona e te fua ile tangata foi le minimum wage le i sa mo nei e te tau na afford le tangata na le tau fanua le tau fanua ina ia ele fa pe wal mele nga la uma bela le la o fa tau fanua a le tangata foi le si tangata vai o ka ko ia ku ulai fa fo se afford le ka mai le fanua afford fo le ka le a onga e a for tangata le ya onga fanua ona le e fua me uma le valuing o me uma anga ile minimum wage mal tulanga vai fa pena ya samo ele fa pengala le la uto e fai mai dei wa le pumoni out ta watu fa fonga mai le tu no me la ta vol fiele le ya samo i upu pepelo le nga la sa fai mele il tape le HRPP fai il tape inga le HRPP ai sa le se tala fai e ona ya solo mua ya la to no la curioso uma nga langa uma te fai fatau fanua sa la tu o fatau fanua so what pe ko fa ka wol nga ka afa ya lo ku la le nga la ko fa ka lo fa wo ba ko sa le pira sa we ke le lan ku pe fa ka wol fa ko so what that's his gain. Or the gain in kaya le piece of land. Ele se pela ai pena foi atu. Fabela o mela le sa tau no fai lato, sa tau ti tiro lato. Anga ile stamp duty. Ina ia la mo te CI ia me fa pe. Ia ole la fonga la nga ele tangata le anga ile ia la ke ia o fai nga la fonga le malo. Ole anga awala e o fango karaka. Le vai le o fango o ainga. So o fela le mela au mai ele o fesa o ele malo e kaunga mau ale malo ia tupeia well ia te una vai o se fainga ele tala fe ngai ma le sa o le ftaui le me tau no fai ka mo fia gela le malo e fa le mo mua ia wala ia e o fango ka ngaka ngai ia le mela ia apa bola lo ka le fo fa ka ngai lo winga a fa ia o ngai ke la ia wala da e lo va winga ke fa lo winga o fe i uma ki ngora ka vale lesi o ma si ngoro mandai so fe la le ki ke le malo ala fo to ki ta vale tanga ta batula ngai pe
Ia. ia langa o le tatal no meio ele ia le ngang whaaloro batu whaafonga mai tatu tunu. I se whate atu ar fesili lea se tasi fu o mafuteni te ua alu runga le ta mea vi tawa to o lima mai tutuila, mai whenga malo tuila manua. Vui, o le fesili wha mole mole, a whai o le a sui le malo o lo iai nei. Ai pale mai se isi vaenga wha upwhai tautua Samoa, ia po le SNTP i le whainga palota o loma nei. Awa o lai lava e mata atu i le porkalama a le palemia ma le 2AP. O tala ina a vaenga ia e whai solo i nuu e whaaleanga ai le whainga malo a le HRPP. Mata e mawhai e le whainga malo a le SNTP po o le tautua Samoa. Ia po se isi vaenga wha o whai o na soloia tu la fono e pei o whanua whaaleanga nuu. O whanua whaaleanga nuu. E mawhai o na toe sui e isi pati o na whaafoi whanua whaaleanga nuu i a inga ua ave o lato whanua ma le whaaloalo lava i lau fionga. Whaatai lava vitao a tu stol whaafisiri o la au lea ia ina fuafuanga ale tautua o la au lea ia ina ni fuafuanga ale Samo First. A o le SNTP lava ia ua umon ta tino solo le te maloa. O le teimi ai pale mai ele SNDP. O ele uma o le tunuu sa aveina wha malosi si amani sa aveina wha malosi le teimi o New Zealand. O le tinonga le SNDP. Pawai o mea le ufolfola le SNDP. Mua e repeal le SNDP le tula fono wha valvalea leo o a fo le LTRA. E repeal. E fatasi la i le wha fesoa soani ma le i le afo i le io e mai o le afo le tautua fa pe fo i le Samo First e tutu fatasi ma le SNDP ina ia maua le malo si anga e vote out aile ia le afo ia le tula fono le LTRA lona lua o le vaenga e pe ona e mafai le anga e tasi ale me faina repeal lai so se tula fono o le parliament na fa well tula fono to repeal any law is in the house again. Ole tulanga pe ona fafsiringi ai le vaenga le ole afo io o ele o mo foi na fola le SDP ya e to e foi ele da mo foi lá na faile tala le e si ainga le tokuma foi a tokuma you know ole mato mai ta watu o loula to lava ele o se ele o se si ya ele o se ele o malo ele o se ele o se si ele lava ole autokuma lanto. Should we become the next government we will bring back everybody o esa no for ele nei back to their land if they want to. Otherwise, compensate la ole be sile na fa valvalea fa fonga belo tanto tunu. Ole tutuli e so tangata dei mo lato ele ai ave le malo ele la no fo ai nei ai inga ai to fa ye maletala ia ngar sufuru afe va ku e afo e batu el malo e te penga e sei auto memale ma songi ai ole o to te ele i fa le lau e to te no fo ai e to tongi la o to te lisi na fanua na me bela lisi ela bela fo ina ka lisi fangu ole sang mo fo ngia la ko me ko kingo well ole tali ile fesili e bitawa ole au peano fa ya tu o tele ai ina ia le fina ngalo o tautua o tele ai ina fo ile fina ngalo ole Samo First a fai o la to fina ngalo le a ole kuwa ile SNDP mo repeal le LTRA from day one lona lua ia to fo ele o no mafio anga matangata taitasi sa faia fa malosi ile pule fa malosi ale fainga malo le HRPP e to fa fo ia i tangata o la to ele e fai go fie ele o se me fai ta ia ni ngang fa lo malo fa te tarsi o manino le fasili vitawa fioi ia o le fasili le mai tai o ana kose ai se a o le alu ai fua i le malo le payment. The government don't pay for the weekly payments. There's a government valuation and the agency valuation. The government valuation is based on agency valuation. There's no enforcement from the government unless it's a private deal. Maybe Samoa valuation is different from New Zealand policies. Yeah.
o le fesili le tamaitaʻi pe o e agaʻi le mafuaga foʻi lele no fai atu pe a faapea e taipei o le system ma lenei atunu e te alu e refai ia le fale ma lou fanua e nono mai le tupe i le equity o le faasiliga o le tauleu iai e pio ina le faapea o le tupe na tatauna alu i le mālō i le tatau ona alu i le tagata e ou le fanua ia o le fesili pe o le fesili na le fesili me te maitai o ana e faigofia le tali o le mena ana ia te o le tuafine faatalo fatu foʻi i le tuafine faigofia le tali o le mena o le e le se feʻau o le malo iai a pea na e saunoa e ia latou ia e latou fi e pea na utaʻua la e aʻu iai ia le mele o le a foʻi o le stamp duty a e faiga le fa Australia le stamp duty fee lea i New South Wales e sili aku gakele le laga stamp duty gai lo o isi skeke o Australia tupela lea e aluagaʻi le malo e aluagaʻi le malo tusala o lau ona o la le isi taimi e ai taimi si ai e le council ma le council ia me rates rates e tasi o fanua nei ona o le tulaga foʻi lele i le tele o le vaega o le a faalu i le faaleleiga o a foʻi o le agaʻiga ia pitonuu ma ia pitonuu ia o vaega lelei o lae fai mo le ia a o le upu faapea a whakauro whangua o le profit ke maua mai ei e alu le malo. O le winga la le malo ngoi, malo na. E tu e whawhi alo fo i hoi tala. Le anga e saufua e fia pule fua i le meto tino le stangata ia ma e manatu te avea te whaoa fua ia le whamrianga o meto tino le stangata. You're a thief. Le se tala e panei tala na. Ia ile ngā whaala. Whaftai. O lea whai e whapea mai o te matairau ana kose. For example, if I come to Samoa and buy a half acre, the valuation from the government will approximately valuable than the land itself. So how and who will be contacted to deal with this situation? Walu whaalalo lapa. Ia nga masani la wasa masani mai e o le baenga lana ia whai al tangata la tau ia e te la ia vaenga ia, private valuers e foi le value ale malo la tau ai tangi ai manao e te fesili te amia le value ale malo ia na amia la le you will have to pay a fee ai ele va pe o mai fua e o mai fai fua se nga luenga ai va pe te manao e saule le private valuer ia ole ia nga fo ia ke fesili aga le bank il fa le coupe il fa le tupe le a fa o yeso fa no nga fo le a fo e saulo pe fa yese lo ni lunga o o leo te tala noa a ngai ile. I'm not talking about the customary land, I'm talking about the freehold land. The freehold land na leo le own le tangata le sa fa tau le tangata wai pe ona na tau yeah ole vaenga la dai it's entirely up to the person itself po le ale le vaenga mo mia ia but there will always be a fee le se me po le se me ta o se free lunch le mo i ta no se va ganala la fa pe o se tangata ho ila le ai tate sata wo po sota ia po la na tu inga fainga apa pela sa ule value nga alo kauso. That's a conflict of interest because la sa la ia le fai mamano le fainga le value ona abatula le value amakua ai fai ai mo le private value I like if I mo loan le kupelo fangua guarantee the bank will always send their own valuers to value this land o ngai lo ile la ko po le value le fangua here he bela no we tu ile makau kia le sawa value fangua ka ko e fele le ilunga le kai se lau kai lo se lau pasenge le kai mi mai le kai after ta ol vaenga le ta una sa ona sila ile li pale mia ia malana fainga malo ele o le fawa fu o kupel polo fiker kala o manga o e ko sa o long fangua ia wa ka ko fa penga tu le pa mar fa fonga ta tu e te vai tu lo lava o ma o lunga le value ele you all of the make if pay more o ki lo pa okay sa lo fangua le sa fangua le o ke le skupe mo ai fa ai me le si fangua wai
kau fa tai fia tai tolu tai fa tai lima tai ono fanua istana e le nga fa lo Anai, le ua tau manino le vaenga le o le ua ta ua le Tokuma family. O lea tonu le mea o lo vevesi ai i whasi whanua i songi. Mo si la fia e whaisi mamao mai o mātu i Amerika e pio i ngā rataratare ni tira Australia whaingo fia o na latu maua tala. O lea le wha moe o whaisi lewa o na si itia nisi ainga i uta i wharelau niu. O lea lava pe e whaaruaruo le ainga leo Tokuma i le malo ma le latu whianga iai e pe e whoringa mai ele o mana na o le ainga le tu uarau ele o le manatu le ainga o le mea patino i ai latu se mea se i whaamanino mea le melea. Se whanua tau Tokuma na mai ma latu Solomona po se mea na fōa i ai ua fia fo tau sanga o no fo matia e le ainga le vaenga o le whasi ele. Yeah, well, I don't think ole right wording le ole ne sa no tu le pa pe se fanu no mai bala Tokuma mai Solomona always remember ole Tokuma ole au Samoa ona ole na fai ula tu ia ona ole tangata na fo mai na usul te malo Tokuma mai Solomona i Papua i te mai tai Samoa le la wa tupua e nei i la to nei tupua ele oni ole ko ka ua ele la ole fata wi nei ma ole suli Samoa pero le winga ole o fam talanga ile fam talanga mal fam maunga o yai ale Tokuma la ia ole pasi ele le na to ina tu ila lo saunanga ale fionga ile li palmia o mo baile u palmia o tanto to no le fionga fo ia fie mem ta afa fo ina mo le lua ina ua tu lai mai le pe fea le na fanue e afo ie tu lo fa fo mai le tu manue sele ile ua ole to ingo Tokuma ma sisi ai I vai mea ai ele o ia na faia le fa la vela le na manino e to watu ia ila to to ta watu o la to na faia ai wa ile ua le mai o fa enga la ia na e fa pele ia le fa mtalanga le Tokuma le na la io na fiotu le li minsta o ile li palemia pe io se fa mawala longa na sauno ia matu fo ia ka ko wonge ile history o te malon ne o fie me tafa se or ka malo e mo pa uma e ka nga ka sai pa benge ia so mai la to le au matua sauno a fie me mata afa ile isa na sauno anga o fa spe pa na fa mo ka fa samo le angol te malo ele fe mo wa isa na fai unga se me fai ole winga ole vaenga le la na no faila ai ina ua manatula Tokuma la tu ia fa la tele lo la tu fanua on sta lo la tu ta nuale ele ta nur sami yuwi ta nur sami ya le la ele fatu pula le tele ya wa ma tu ye ma tu ba ta mata ye va ye le la afo ia atatu fu nei la ina rona wi ole le na etanua o sa etanua e olo ele ele ia lo fu se tu pese sa to ngi o to ia ni masini mani loli na la watu ni betan wai sa me se fo suotia mai o ni si vai nga mai ile sami etanu mi ai tele ala le o ngaile ele la fa ye ni fi na ngai olo fa pe mai ile yer mal ole fina ngalo ale malo le te fa longo ti ai fa pe ona ole pui nga I mer tsunami ma ba nga fa pe na ya le wa alu le we mo fo ole na ole malo e ave I tonwa ile marketi e fa ya ya ole fesili la e to fia le fa yo le Tokuma ya masalo ato tele ila to ole ai lo nga ato se to ro se fulu e ya ina ile fo nga ile le
A o le fesili ai to fia i latou o le a faapea ona autou va'a atu i le maketi i le aso ma le aso e maise no nofo ai le pō a e mamoe ai ina utatou vae fatoauani se o aiga ina ua i le astrona'i uma ia ufi lelei le o latou me fa'atau ae malaga i lo latou nu'u mo i lea e asosa ai ia me fotu mai ai le afiafia o le asosa a o le fesili la afai la o puipuiga o le tsunami le mafuai le mea fela ona sa ole mau le malo atu le epa mal fa funga melo tatu tunu ole ainga to ititi a VS ona puipuinga o tsunami ai la o ku ile fia se lau o tangata ole auto va atu le market o le vestili telea o fe o ile sa e mi tonu le tala le malo o puipuinga o tsunami o safety ya o ia te oile tali ia te au tali ia tatu uma le tali Ya, malo faftai e pela o na ua manino. Le si itia i utai fale la niro o savalia le lima e tau sanga talu. Le si mea vui o le te ta ua mata afa. A o lea pe i tau mata tu pe i tua tu sile man se lau tau sanga talu o na nonofo la inga le i. Po le saonga e lea. A langana pe o luma mai le i mata afa. O lea sa o le mele. Alanga foi o tangata neina o mai ele weskeki. Ya ona manino ena o mai ele afo ele se tausi ya tebio se amani ha ala sa ole mau le autokuma ona la no foi le olato ai na ala la ona ole fala me lave na tula i mai tula i mai le na manu e fano ai le soi fua o tokuma e pe o inala e pe o le tau o se tau ile na fai e mata afa taluai ele ai ni fa mau a ole upula vato tele o tangata fai mai alato a o ina malele mata afa ise upu o sila fia uma ele pe ale mea o sila fia uma fo i lona ainga malona malona i tu malo pe o anga i te no anga i o ya mai le ma ole upu a tangata a o ina malele le mata afa ise upu o fa spe palmena Lenga te malo ele lua ngia sana malelenga ole upu sa e malele ai mata afa ole upu e mau ele mfai no to suia aftai ya ole e tapa ya ele kala ola e fai mai si vai kala to ele ai ole upu la bale ya afisili nei la ile to tele la to sa so fu el teme mata afa ya langa na tato mau mai mata afa el teme tato ngatu pula e sao e la ngalta malo e mamalu ya na sao no anga e amalele ya le parmi le foi la e mau ya ila ya ale la ele amana ia sa fa itane e amana ia ele si tai ole mele ta olo fa lo ngia le ole e me se lo wo te tai ya fa al malo Samoa ya fieme matul sua fa matafa ya ele fa lo e lo ngovinga sa wa ele ko si fa lo kuila e pa ngai be o kama ainga maltula ngai pe ona ya pol be ya le manga o ya manga e wipe out le bele ka kama ainga fa ngi si fa nga fo ringa e fa pe mai wanga ku nga palmian fa uru ngor se ku be un fa pena so mani tala tu le nai fa fo be ta tu mani ole me sili ona ole ta tu di loa I la ofionga vui ia manino mamana malama e olo ai tau malele le tau tua tu ya Samoa ole si itia o songi o ainga I songi I utai fale lau niu Leala e mau atu e leo ni whanua e fōai, o whanua e lisi. O leale umi o le lisi lea, o lea fu le wha moe e ono, ave sea le lisi ma ainga I se taimi o mua. E leo iei se ma fofonga e whatau motu e ainga nei whanua e pei ona no nofo e songi. Ia langa le ue fisiri mai a te ua tu le pa e leo a uol whainga malo. Ele o malo malama o ia ele fai ia pa wale o tali o manino lela o vatua a fai o laite no foi se me o laite no policia once you don't pay the lease then you're kicked out you're kicked out o tali pauna tali manino te vatua o se fofuanga le malo ia o te fa malu vatua le vai nganda la ele o fai nga malo ai le SNDP fai nga malo
a le vai fa ma fa na le ia ma tatu vai in a professional way tatu mai no polisi se bele to ngia lo la polisi ya mai le warning a mai la vai le mfaia ya you're out ai le fa lo ai wa fa la ufionga bui pe ati u fa paleina mai lau tu fainga malo lau tu fainga vai fa fai e me fai ono tau li liuina lisi ia e fai ma mea tō tino o le tangata. Ole a fo yo ole vaenga mua ia alanga ole vaenga peo no fai atua. Ia. Ole telto nunga ole SNDP e to e fa fo ele nei na. Ia. Ia ela to ana. Ia. A oila to sa peo no ta a oila to a fai o la to fina ngalo e to e fia fo i mai i le mesa o fatu ai no la to nganga yeah taun to e fo i mai po angi me o fai ele malo sorry ele nganga le a fai e tu e fa pe mai tanga ata then SNDP will make sure that these peaks as lethal. You know, no why or so they will compensate. It is a compensation level. A compensate o mailo fanua sa no why e compensate a faisa no for fuelo ele e kaunga alo le compensation le e no for fuo mo ila le compensation. Yeah. Ele se meta o se no for fuo ia a me o fa me compensation but you offer make a release fa wala. O ta wole le si malo wole over our dead body le abi so SNDP will give these people that land for free o manai me own la to yo le nga o la o mabulu la to ele la to meto tino ona fo nga malo la fa ye then the government should compensate them with lands to own not to lease le nga fa mana ia le la ua tau manino mai vaenga le tatananga o lisi me mana ia la fa longo le ai por kalame matu ip it sounds good to be true i la fa longo e foringa mai fori but it sounds funny to my ears le meo le o fa pe mai o taitai e afo o ainga umai e yutai nu fou ai ese umalawa e karesia ei ainga e lotu pope ainga e lotu metotisi ainga e lotu pati o lono winga le mo mia se fausia o se falesao le tu ainga ma le tu ainga yo e tele me le tupe fafo ma pe o lewa afia le aia tatau o le tangata yo no fa pe fora e tasi al farsa a fa pe o le metotisi le taia o le valu leiva sau le lot pati iwa se fulu yo no for fe au ye lona pito no mana ya pero fa to sounds good to be true yo talinga le mana yo le mea se ya minga sau fa tau ye le vaenga le ina ia tu iti ai le me le fauina o farsa i to tono no mafio anga ia ma le mea sa ili tupi o tangata i fafo e fai ma sasa i ai ngai fafo e mea sa ili tupi atu mene i o farisa ma mea uma fa pena te i fai sa ufa mtalanga i le vaenga le ole fa me la mele o i tato o tato oso i le vaenga fai ai o tatu tele tala no ele amatanga ole ata pe o ka ko kala ngoa ele ngo kilo le ka mole o le menna fe melo lo to ina awala bani e fe mai ngo ki ka mole ole winga la fa talanga tu lepa I think ole mele la fe mai fa vai la to tala ele fa vai ole freedom of choice ole freedom of religion esa ona aina ise tu la fonua o vaenga ia e a fo e la ngona il fano no ia o na ole o vaven ka ko wo so fa pe mai ia o ka ko kinga inga fu a o ka kinga inga o isi tangata I fa fo e a fo e to ai
lilifa lo latu daofi le teltonunga i le tua ele o se ngalue nga seisi o ngalue nga le tua ona o ale fatino o tatu sa mo fia sa ili manuia i mo i le tua o ngai ka ko ke pisa so i fuanga ngai ele fai mo tatu pe ona tala tu si pe atra i tatu teltonunga ia i pe ke lo ku pope pe ke lo ku a ka se ka ko ngunga nga ele o se tatu no moni le tatu la sa ili le ola fa va a fela sa ili le ngata le ola fa va pero winga le ola fa mtala ya se fe au a se malo la ko ke sa inga i pe a fa i e pe ko fa inga pe ko liva inga a fa la ko loku pe fa la ko for sa if they can afford to do it well it's nobody's business Manai. Pe no wetu it's nobody's business lenga ole tel tu nunga o tangata ole me ola to wo fai ola to wo fai le tapu inga ile tua a fai ala e a foi ese tel to nunga tangata wa ese ai le fai fuonga o nga ia fuole silo ku kar ko ngole silo ku fai fuole silo tu te tu ngole silo mena ia vai telil tangata po fele a fai sa ile tata pe o te fia ile o ngale kalisia Yesu Kiriso la upa yo aso ngata ya well it's his choice that's his choice ole no fo mo fai fota la ye fa pe ole kalesia na ya mama e va pena o católico va pena o na winga ole be ku punge fo ya tato e pe a o benda e o ka ko fa yel ngal wenga le tu o fa sino ale ora le ke mi ka ko fio ke o le lo skoinga polar po ya fa yel fa sino ngana paru o chira mai le ko ka ko fa ya ka ko me mo so fa ka ko fa sino ai ole o yel fa sili me o la wal so fa pa me ka ko yo you know ole a fa o ko ko lo pope wa Pale me sa ola tel tu nunga ya te o e mal tu la ngal fai ngola na pa ta ol fisi ge fo le silo ku kala le fa fer fai le silo ku la ga se u ta ye le ga fa lon se fa nga la tu fita le tu le para le umana tu la na sa no ole sa no ngale li pale me fa pe o wa fo yo o tanga tala e o isi pa ki ma tala inga o tu abisi ole o fa le ngale fa se le tu no. Well, my message to the Prime Minister is Bui lei o le fesili o le whaafesili mai a Vitaua. O whaafesili mai a Vitaua nei whaafesili tu whapena. Ia, sano mai? Lei o le winga o mamtalanga le alu matu por kalama nga inu itua. Masa le o le vasfo le nga yel matu por kalama. Anga i asalafai ole ola asalafai ole ele se mana onga ole SNDP ole mana onga o salafai le la ole mana o asalafai na mai tem fai na batu batua le ele le vota mari ole tu o filma ta ese le la wa be ola to na mo i a ver meta pun nei fafoa ya o na pa wa pe o se fawita ile fina ngalo salafai ya ole tau sanga se mo vai ya novema então sa o baista matu forno ai ma fiuma matu tal sanga inai lo na fina ngalo ina ia fa ngai na lo na ta mai ma o na nga ba ina ia fa mala mai vai nga ia ono lai ma ta virtual ole o puata ngata o le manino la to le foi ia le foi la o manino ia us mai ni soto ina o matu forno matu na se va tu ni o ke lo ka ko fongo ka ko wori bu yu kai yo ya ile tu sivi wa fu ma le malo ele ele lo ka ko o va engala ya le ala yo fa nga solo por kalama le nga te tauna le nga te tauna yai iso se tu no wa tauna yai le malo ma le opposition le bele wo iso opposition le makako ya una opposition la ka ko ye ka ko ke lai ngar ku ka ko ke ko ngol pale vengi ka ko la opposition me ne ya ele va pe o fa ba ku le pa ma ka ko pe ye la ngala fa me pale me wale ma fina ma fe te ni stangata ole sa no ba pale me fa ba ya ngala o fa me ka malo ole pu mo dia pe no fa iso ole pu le tu le pa ele ya se pale me fa ba le ole la ngal ngi la ku fa pe ku le ku fa malia ku lo ku se u ma me fa ya wai au tai ya malan fa nga malo o pale bia uma watunu e tinga na ilo sa o bela fa ya kwela opposition po ki kanga ka opposition sa lato fa moe but he will pull down his word
he's way to the front. O ngai e manga o inga ia sa o ale mela e mana o ia. Ina ia sanga atili e peo na tula mai lana fainga malo ai o le nganga le na le la le fa fonga sala fai vai aso ato le la matu malanga fa pito mai foi si ali fa ya onga le Dr. Sapa tele ai ono ai ono le matu te malanga le fa ya onga le university o I fitia. Okay. Ya, le foi la matu te malanga fatasima lato ia ile solua, ile so le fea le so fua. O le ba so manai. Por kala fanga solo la le ya le wa so tai mai le committee le CDP le I sala fai. I wo wa so ato sala fai le lato tala inga matusi mo moli atu ya wa o le wa tangi mai anu umafio anga famol mole peo. Por alta me olato, o mana uma ia mua lato ia talo tele committee on sai mai ole la vai tau fanga solo e fu te me abano seri o fiu malato me se foi o nai te ma foi sa fele ia na avele famo mo nei ile I faf ia ole anga le na ia madino mal le ia le tau fai na ia fa sele tu au tau fai na ia sanga mal lama sa mo la pelo sirfetu ilepa o fesuia I fafia tu la fono le RTRA mai teu fafia e teu ngolua fes fu mal lima e teu ngolua fes fu mal fitu e teu ngolua fes fu mal iva ia e pela tu au na teu ngoma ia lai ai lilo matan we lalo ia le nefula ia ia lai le mal mala mai tatu tanga ta Samoa o au na mal mala Samoa ia na ele mona lo fanua ia ine te iwa wa avea ia le to tangi foile ia fa mai le upole tu no o to tangi la vi Ya o e sa fa ile ba o ngiri le ga fa lo tai ilo to tele sta tai mi o to bui salo to lua nem ta upu ia tu ai le tangata le o tele ilo o tele malama telefo ia asiata faleata po new malana tangi ia o pe wanga ia nga I le ta yo le malo manisi o le hita pipi se o manino ia I lau sunga I le meo tala noa tuai a fai e manino a fai fu ele ai ia e te tali mai lava ele tala whiangai ia pe o ofisili atu ona pe e si vai suana na fai taua I le vaenga lea se I e fa manino pe a fai e sila fia le vaenga le fa monmole e fa te tu le pa ele o pongi sa I le vaenga lea nga ele fono al mato a sui fatu o le SNDP ma le to fa fo ia fiu mata ese le aso foi le nana to fuai asiata faleao o niu faleao ia faleao faleata ia na to fuai tonu o le fontanga le amato ia fai loa wa le o fa ulan tangi ia ile fa sanga ile li palmia e me se foi o le sui o faleata le to fai la ile pule rimoni ayafi ia atono e manisi e pe o so fala vai e luan na lawa lunga ile to fai a se tele aso nei fali ai le la wili mane o le mata upua ia ai o le winga o le molianga sa matu visit foi po o le molianga ta waila sa tawana voi inisio fai pule o le chapipi e la tu le la tu ta fa wa panto o le vana ngalue nei le fai ngamalo le chapipi e sa ngalue i turisia e ave ma spokesperson o tourist i tu langa le vama le nganu o matulanga va fa pena ya ai ta waila ya na lulo le ya eventual apela antala ya virtual va nga ai la tu vele o fai pule ya misiela ko ya ba lulo le ta fa wa ya ai pita ila ia ina ua taunu atu ia ua tulai mai le fai pule ma lau vale mai ate ma la fo mai upu maswa ia ai va pe foi la le tai o le tunu ina ua la tu ta watu la ia o ia fisile tu le ia ai la tu lo ia o fai o lau vale ma la fo mai upu maswa tu li e fa fo alwese ia o la na fisili la e pe ese pa fo anga o la na me o fai o ya ta mai la me la le fia o no le mele sa tu o ile
e tu ai ma fala wiro pai le se sai ti ma le te foi le sa fai i New Zealand le Waitangi Day oi asiata na ya io ya ole tulanga la na pe ona au tala ya ole tuala lo foi sa matu be ya aba foi le sai ya pe o sala matule na le sa to atu ile to fa ya asiata ya ona velo le matule vai malu foi le tau fa su ai ya le maftianga o asiata ya ile tulanga foi ya ile se yo matu ya ina fuale ya lau mata upu al mata upu la vai tau le va o mal fa le ma le fai pu malo ai pa wale nga matute ya matute asut foi malu puenga ile to fa asiata ono le a fai wa a fai na lo fina lo ile fa mo ya ai ele matute le ai na lo fa mo le va mal malo mal tu la fo ya ole italia tu le ile nga malo tu le pa sol fa fsi le coronavirus o le ase tūlanga o maru puipuia pea lo tātou atunuu i tangata whaimalanga atu ia manipor kalame o lo toe ia whaamaru sia atili ai ia le puipuia o lo tātou atunuu mai lea whaamaimatautia ua waafi ai le lalurangi atu. Peis maia e lau whaamatalanga i lau survey nga i mesa il falma ile faleo lo ya wale na te lo ilai na itama na yali ma tausimai ma tausoifua ma tamai tai tausoifua ya sai taimia sa te atu na le ai ya o le vai asoele nei abatanga ya vai asoele nei ya wale to ya ile la tu sifo ya te fatoi wali mai ya le wa ma tu foi wa kilia uma mato la wa okay ya to oi ile nei foi vai te mi fai un vai aso ya la o to ta mai o to ya la tu sifo la o to ya oni ele va bela wa oni case foi eu fa mani ya o nai vai nga foi eu lai tau ye masalo bia I think ya na ole so fo paroloina la tu ti mala tu la e pe ini si foi e na tau fia tu ya na le ina 3 day okay tau fia I mole mo sin tempo foi le sei tau sa ili ai ma fa mautinol tu la ngai pe ne ya fa sta ya foi o na ole tu la ngai pe ne ya ai ole nga ya ta tu te ai mai sai tu la le o fa manino mai a mele o lo songi ka lo fa ka lo fa ka ka afial ta pe afa lo tanga talai ya pole nga nei me uma ya wa fa ya sau tanga talai ya wa ya symptoms ole fa mai ya la sau la ya kisi ku ile lu ngol vale le o sole ke nga ke ru ya fa ta lo fa ya mela na le manino mal ya o ina ya la afia ela ona vatu se tala ole ke pe ona na fu si fitu le sa tala no ole pa ngal ya ole nga satu wala lo ile ba fa ile nei ile malo it will be better and much better pe ava pe poloka ia I tua tu ole boda ole o atu sa ya wone yo wa le sa nga to fa yini sto fitinga awa ya asa ulola ia le ole kaka fa kalo faris kaka ia langa ole ska kaka langa ku le stanga ta ia fail ia lungu le ba tu ba ia sole ia la mala ya sa ulola tanga ta na la tu ia alu kisi kaka longa inga wala wata tu sa ya le mani to ole fatalo fa e afia ia person to person yes ya longa winga e fiu la ko ka su e mai le solo le be ana ya ona ele tali el malo ia pe ia vale o ia la ko fo kwanga le ka ko le ada tali na me wale se fe o New Zealand po se tu no pe fai e tatia tu le tu la fono Samoa ele ma fai ona se mai se tangata ile vale le mai le tu no la le mai pe fai ele batul fa maninga o matua uma leona sai li fai fu fanga ya pule la foi staff ne la no va pule al fenga malo ye ne la to fu fanga la to ya mai te watu ya Australia wa nga empty me o
supermarket fo ia ona ua panika ko kangaka la vola ua ina sao tala ma no le na fai ia la ka ko vai ku sao kangaka wa fia i Australia la to ia New Zealand ia fai la ia atu nu te no no winga e ono sao fo ia tatu stimulus tamai ia tatu talo au ni o mai ia winga ia sa mo ile nga fa lo tu ile pa ma fo ngal tatu tu Whaftai o te tatonu le ua tanga i meisi ui ona o le taimi ia ni te ua e whafose i mai tāpur kalamere i whaiwina. O le vaenga mulimuli o la ofisili whamule mole i le keisi ma lele paulo ma ai fwingo si ma le mai. O le ase tūlanga ua iai, o le afo i se fuafuanga, o e se ana tāu fiofi mamau ai i to tonu o le whalpipui, all of a sudden they change the plan e te talata mai i tua. O le ase whaalau tele mole atu whamulmona. Well, manino ai vaenga o winga ia o le fai sa i linga ma tulanga pe ona ia fai ala wale mfai ona ona maua e ona fa mauni atu ma io ina il famasino la to ia evidence fa mauni ai e te tauna ta fpe na ia li tono il fam ole fa pui ia ole melena e a fo il famasino la mai ma il famasino ia le la wa mai fai unga ia tala tua e tulanga pe ona ia ia ole pulanga la nga pe ona ia ia la wa o fa mauni mai ta una tala tua ia ona ele o lava e la ioele te mai tai famsino la to ia ele se danger o a fo o ili ia le mai ma ele o in danger for le society vale ai mai se fo io le li pale mia so you know decision lan nga ia le al famsino la to la fo la wa mai ia inga ia la to ia la ua ia sai ni ai fo ele fai la ona feo ai na wa te tala i tua ia e mai ale o no fo io la ai nga ia ele fai ona feo ia tu i fafo wa man tu ho la ua mai no fo i fafo mo ila wa ia me to tino nei ale no fa fafo ia o vai ngala na pe ona uta ua you know sai ni I vai status ia le la ua io le ia fo no fo ia ta pulo ai o ia le pata ia maliwa ela ta pulo o ia le pata le official le lai o la lo manu sai ni ia ia o ai fo le mai le ela la I ke le po fa ni ia nga ila ia ina ile official le ho ile ina I fale ata a fo I sei ni ai ia so o resident faftai o le o fai ona o tu na uso a le wa fai ona o tu ma futa na ia ma fanau ai o la te tu lua ia la fai o fio foi la na wa lai fa fo to lua malele ia por to fa fo ia te pulo ia fai ona malanga mai malfa anau fai no mai fei lo ai fia ma sa o loto le ainga pe o la esa o loto ui ina ele mai alfams no ya o se tale tu le a la sunga tu le ya fai vui o te tonu o na mole si la fia pe le tu ya tatu vola tu sa o tu ale fesidi ele fai tu au fo fesidi o le aso si la fia o le o savani le ono fitu masina te fina te manatu o whaatonga fiti le no fo i o tamai e to tonu o morianga e sa ili ai ni a foi I mori mau a o tawhao pea le na foi sa o loto pea le tawhao tau alai o le na ioina o na morianga ke I whaapupula mai asi vai sua lea mo le whaafonga anga le tatou atunuu te tonua mai pelo fina ngalo io o te tonua o se fa masino ele o se loia a lau va ai to e tu sa mani le ala ua suanga va tele a le ua to te tala o le ala se fa talanga winga I nei me mal falo
Well, vatai tulepa ole tali manino ele vaenga lena la au mai ile whaupunga fuila le everybody's innocent unless proven guilty by the court of law. Ile tulanga lava fo yo tatu langona lava na yai o sa o fo ya tau, but then sometimes we are overcome by our emotions rather than our professionalisms into matters. Ya e pela le winga ona fam talanga foi la le ya le aua fam tai foi ya una sa unisa polu ma le lato ofisa ona le lato alwenga fita sa pa pe ona fenga ya le ala wa mai ya le tali la to ya le o tali mai ele o tali se sio tato la o tali alfa misinonga la o tali alfa misinonga ya il vaenga le so a fo yo le tato la ba langona sa ya I ono le tato lofa le nga lo fa maltato vai foi lele yai o lae o fe alu wai tuol tanga to la fe mai wa guilty e plea guilty ala e tonu ila wa ya ona o peole o vaenga na ya a tonu atatu tala no yai vaenga na foi lele makaku ya ona folinga mai le o overcome kako emotions yo tatu langona foi te lo fai le skaka mai skaka a tato titilo a ile yala o mela to ya ale alo e mo ya ono masina pole ala vale le tei ya le ala wa manino mai ile finalo le o le fam sinonga ya e sa o tato masol salonga o sa o tato masol salonga ale o tautino mai le fam sinonga le yola o ye tua so in other words le tawela no tato to sanga aveni fast ya ile fam sinonga down tato vai male tutoa de lava o approve ile fam sinonga la to ya lana fai unga fam sinonga that these guys should not be locked up ona la fai ele fa pe ona le wa over male ono masina o fatali ya su ngale leo ma tulanga pe ona ya leo mfai ona la to watu male se lau pasene oni ole tua inga pani vai fa pena ina ia fa peona nei o lai tua inga ya la va tu ele ai femeno non te mai tai fa masino well these guys must be released ya le nganga na tatu te fa tai ai tatu fa tai onole ole afo yole la vai e wilo fo ina tatu ave fa sia inicio temi le fam sinonga e patte le ai wo deliver le justice le fam sinonga la to ya wale o ina wa mai le fai unga ale te mai tai fam sino ya ina e release ta mai e le la se ko fai se kala ele mena a ko la no tatu fa tai el te mai tai fam sino ona o le professionalism o la ngal wenga e re si to ai ia vaenga ya e pela ona tatu ya fa tai foi la ile tua no le musuia ya e le abi tonu le tua na le tua na te e si se tatu ya abi tonu na le tua o ye le abi tonu matulanga pe ona ye e tatu fa tai ele tatu vai ya justice must be served ya ele fa pela wai fa sinoma ele fa pela la vai e a foi atonu e alua ya tatu vai ya wa ele menino para tol ni vai nga mole tu foi fa malo para fa tai tatu tunu ya ono tapo inga vai mele tu pe tatu tunu na yuso foi ya ital sanga ma langona fa alia ya eso ye la ya le o tali fa sinonga ya wa mai le metrono fa sinonga ele utatu ba ya ele nga fa lo ya malo fa tai lo fio vui te tonu le ua ta mai le fai unga ma tu ele dia vanoa io e mai ai sau tala fa malo si le tunu o le ase vaenga o anga iai le vaenga fa fai mo lana a ta penanga a wale tau sanga fou ya o ani me o vai ai le vaenga yo e tau ona ta talo mai le atunu mo le fa maru si o le vai ya o fea foi yo o anga iai le fa mo ona o lau tu vai fa fai ya masau talo mai le atunu ya langoina le vaenga al ta no vai mudi le ta ta no nga fa no te tu le pa tu sol manto wa no ya pa wale ole tala o te tu le nei te ya i fa fo me ta tu nu ya ole aswa tu manu ku nga lo tu fa fo nga pa fa ora so tu fa fo ile ta welo tu fina lo so vai ma so fa bale ya ai manatua fa manino fa mala mai le tu fina lo i vai nga ke o ma tu ta wa ole so
ia le sa fa peona ona fa mausali nai loa le ua atotoa le tuuina mai o le ofisa o le nei vaenga fai i lalo le malienga o uman seinia ma le ainga o amau le ainga o amau ia le la ua ia i foi la me fai ona maua ia i le vaenga fai lona ofisa au tu mo lona ofisa tu tonu SNP headquarters ia le o le vaenga o le address ia o le shop Beras Fuma le fa ia i le level tasi i le Jang Mau office complex le olo i sa le ufi ia le tu fo le sa ia telefonia so ia le o ia le a mau fo ia o le fa sanga tonu o tu tonu la pe o so mai i le tau fusi road le main road le alu le wati ia a felo tonu e tela tula e to ia lu ngai o i le tonga fufu road e fa sanga la le official tonga fufu road ia o le sona sainia ia o le fa tai foi le ile afo ile sunga ya komisi fa pe foi ia na yonalo malala to ainga ia ona o mawai le ava no le bang fa ia wa sona ofisa tu tono ia ina pola la fa na to va la ngo tele malo le tu e silipea ia po fele ofisa fia anga ia tu ia le la wa fa fo mel ta tu tunu ia le wa tu no la le a mo bitinga le fa mo ia ina ia so ta tu ofisa tu tono pe ona nga i uma ia ta to ia pe fa pe fo i malanga mai salo la e fa ana so tai mai ata u la telefoni ia por telefoni fo ia le fionga ia taito ole te telefono le committee ia taito totasi po le fionga fo ia sa mo tele ina ia te utoi i mota ia o ia na ia e pe ona iai ia o se te mo ia ona fa la wilo atula le ia ole telefoni ole ofisa la bai ia la ole wa ta ole wa mata nga luai nai ta mai a fo e fa le ni si o vai ngo ia ole manai le ofisa manai le te tu ai lunga ba mata tu ia pia ato ia ona manai le tu langa ile ilunga fo ile ia ile nga fa lo o vai nga la ia mo le nga ngor fa mano ma fa tai ta pe nga pe ona ia ia e matu telefa pe atu a mea o se lau pasene le matu ta pe nga pa wale vai nga ia o lo matu fa mo la vai ia ina ia tulia ia mauale numera pe ona matu mo mia ia e pe ona ia fa mo le to e mao ona fa la wilo le o afo io o le manifesto a le vai fa le SNDP ai pe ona Silvia fo io tatu no ele mfai ala ona fa la wilo ia sui fa tu se vanga na uma ona wa tala ina mai lalo tu la fo ona fa pelo le ma tu fo ilanga a fa ka per pale menge e of kam fai lo la le ona fo io fa la wilo ia sui fa tu e fo la na la ona fa ngeta na talia tu ma na onga le tu no ma na mai fa mai oi lo se sui ia fa tala la vai ngala na no man nunga nai ni te butu o ia tato i lalo tu la fono e pe ona ye nei ha le tapenanga e pe fo fa fo bel tato tu o le vai so fo ia a matona fa na solo mta milo ia le team ia me se le vai fa ia il motele sala fai ia e fa na solo tu la to e fa mala maina ia ono le suia ingol tu la fono mai le time o le RTRA ia me se ni sio faenga ia il fa fo mai na tato tu ia pe ana matu foi atu sa mo ele fa fonga mai ele ai se te utai ato se ni ia se liu so va ai pa wale manu manunga ele fa fonga mai ro tatu tu ne ia ve so matu vai mer valea ia ve ma wala ole anu mi fantasia ile maene maleuto ila uto fa fonga ale nganga ma volunga ia fai wa e salauta ia tonu tai la fa fonga sa mo o to foi o le metu fai tama ia e te fatonu mai ia le vai fa fai ia ona tai ma lana ma le committee e mes foi le nei vai fa fai le ma tu te fai me fa longo lava i lo tanto tu no ia e fu fa ngai pe ona iai e fa maru tu foi piano foi atu salo pena le lua va enga ia e fola ma tino le vai fa fai le na e fesile tu le pa ile so o le vai fa fai pe ona ia le tau tonga tu atu le manifesto ai le ma fai ona fai le vai fa fai ni polo misi fa pe la aku fai le pa wale pe lo na ois ia le vai fa fai ya Samoa a fai tel tunuina le SNDP
ia mau matou fo'i vai ia ona e te mwhaila lea e te pālota ina ia tuuina le SNDP. Paua leo matou manaonga, tuu le SNDP tonu e vea mwhainga malo. Ia vea mwhainga malo. Ia une ngalo le tātou tunu. E le ise pule o ise vaenga whai. E le ise pule o ise whainga malo. O le pule o i tangata. Paua le mena tuuina i tangata iso se whainga malo. O le tali tonunga. O le tele tonunga. Paua ngā mea kuku e whainga e le tonu i so se whainga malo ai tu le mai. O le tele tonunga. E tele tonu e mawhaiona latu tino ina me tele tonu e mawhaiona latu whaia le tautua i a Samoa. Ai le iku ua i ai e le tonu se pule i se whainga malo. O le pule ai u mau e lima o tangata o le tonu. Wha le tonu se whainga malo e kukuli e le kungu. Me nau te whaia tuaitu e le epa mara whafonga me le tonu. E le ai a se whainga malo. A kaukala se whainga malo o la kou e la te pule le la se pule le mena le ia vea le tunu se pule se whainga malo pa ole me le ave ia le trust. We trust that you will serve us to the best of your ability. So in service, that's what we will be doing to the people of Samoa, is to serve. Ol pauna o le tele tununga lao Samoa e ave aga i vai fai e la te fai ai se tautua le tātou tunu ale pule aia e u mau i o tō lima ia mai Samoa nei o lau tō o na masani pia na ufai atu la se upure tau tamali i lau tō whamangalo le vai o kumalo whasaleanga ia ia manuia tele lau sunga tui le epa mare au unanga manuia fo ili tamai tai itinia a tai o fai o mtiuti o na peo na whenga iai manuia le au unanga atoa lava ia ia sile o na manuia le whafunganga alu tātu tunu ma le tāpu o inga le au whai ngalo ngā tofi le tua ia o le mātou tala le tui le epa nei teimi le whafunga mai alu tātu tunu ai whaftai tele mo na mātou wa manoa. Whaftai tele i lau whionga vui ia o whai lava lau whonga ia ma whonga tau mori o le vanga wha whai ia e tau atu iai ni a mātou fasili ia e ma fasili ngia wha maruru atu fōi pe au atu wale te fasili ia ona o le fia manino lava ma le fia malamalama o le tātou atu nuu ona o le ai tau malele ia le tautua a Samoa ia ia koe le ngata o le nei vai lalolangi o lo mātou tautua atua ia nisi fōi tafa o le lalolangi o lo o ia e o nofo ai o tātou tangata ia e ma tautu atu lo tātou atu nuu ai mo le nei lava afiafi ia e matule nganga whaftai e tusa o le whaalau lo mai ia o nisi me tusa ma le ia longo maua lo tātou atu nuu sala lau solo iso se tafa le nei ke lope ia malatu lau sila fia mea o lo te tupu i tutono lo tātou atu nuu ia e maise lava le tāpenanga ia o vaenga whai e fia o le atau sinio i le pālota mo le tausanga fou ai mo le nei lava taimi te tātou e whailoa i le vai e sa fou pe apule alofa le tu e ta iailo tu soifua ma so mātou ola ai mo le teminei lo whionga vui i a soifua mai e manuia. Soifua ia. Ia, e te tonu sa mo lea ua mai a lea fu i vaenga o tātou porkalame ia ua ule i loa ma tātou teimi le olo totoe ine i mea ne ua pe whafua se i mai le tātou. Ia o te tonu ia la avavaia tātou foe i se pese ia o na ngai mai lea atua ngai atu i le tau whaiunga o le tātou porkalame whaafetai le lava papale ma lo le on sai ia o le ngā luenga lava ia whaaleitio ia po le miria ia o le lau atu ia e whaamaite whaailoa i le atu nuu ia o na whai lava lea o le whaavasenga le tangata ia e mawhaila na ia whamasinonga i mea uma o mātou lava tiute mau mātou whaiva ia o le whaalau i loa ia ma whaataltara noa ia so o se tangata ma so o se itu ainga po se ekalesia se aulotu o se are vaenga whaupwhai po o le malo po whealava ia o mātou nā tiute ma whaiva se teimi o mōmua pe a whai e maua nisi vaenga ia o le atam whai lava e whesilingia ia mōlo tu sila fia o winga nao nei tautua mani o nanga ina ia lau sila fia lo tātou atu nuu whasuma 2 minute e te aile tūla se funu ia ai si mai el whafonga si wawai tātou fo i se pese ia ua e ewa fo i le whaalongolongo rato.
Maiti o le tia maa mai toa mua. Ia, mare pesere na lo umatai.
ia e pei o na outou whaafonga ma iai ia o na e whai o tiai le tatu o se mea manu wawe umo le mapur kalame ia le lau o tiutila tutoe 5 au minute e te toe suma 2 minute tā le tu la suma tasi. Ia ona mana tuele sa moa ta tonu le o tatu wanga i mai i le whai unga o le tatu por kalame wha maro le ono sai wha tai le lava papale te le o tatu sa o tatu ioe ta amimilo wha tasi mai ia i le amatanga o le nei whai tula ia le fo i ua a tatu to ai tonu wha tasi i lona 2 minute ia ona tatu tau mawai fo i le nei tula fiafi ai o te le i tu ua le no foa nei ia e momo lava o na uasu asuatu vain malu i puenga pe a whai ua la pelapea se ngangana ua le tau tamali i tau sila sila mai ia i le tautua le tau ma le tautua le ala fea ngai marau whaafonga anga sa moa whapele maso matu leo ia ve ia o leo whatau waa sa tautua mo utou nei tu la fiafi ia e whai masui o le pulenga ma le saufa inga si ufonga o tai a fau mori atuai lo matu nganga whaftai e tusa o loutou langolango mai ia so te tasi o le vai aso ia teinane fo i loutou whaongaina o le tautua ma le aunanga le ufonga o le tai a fau ia so te tasi o le so sa whea ngai ma le sungai le i whaife au ia misi po wena tangaloa pita iane ia o lo oanga ia tu i se tete ia out of state ia mo nisi o ana fontanga ia pe o la fuanga na o sa fa ia toi le nei so lulu le so tai au la to felo i mata mata i whaife au ia o Pastor Doreen ia so foreile ia o Pastor Samuelu ma le sungai le o so fuena se tu sua ia ma fa pena lava ona fa ngasolo to le tatu por kalame pa maruru atu sa moa o le nga fatia mai tatu telefon mai sa moa ia ono lo o fa la vea ia le tatu le sui fo i le tatu wala leo ia o lo o fa la vea o le afuanga lea ia fa maruru tuai le tatu atunu ia ona ua le atoa le tautua lau si fonga le tai fo i le nei ia so lulu ai mo nei lava taimi ia le atu pele ia anga le leile atua i ona ilona sosia ma lona maona manuia sa tia mai ia fatele atu ina yo e titi lava mo si ufonga o tai fo ma na tautua ma na unanga mo oe ia tatu to e felo i le so fo pe a to e maua malama a tai au ia mo nei tu la fiafi soifua ma ia manuia Samoa